tua se tongia ngatila fa apulo ile tua lima lingongo ole tua sivi tua lele mawalunga ilunga Taraflava o David Tuale nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I amanuia le nei aso. A o oe le ali ie, ua whai oe mo utalita, o lo mamalu foi, ma le whae aina lo ulu. Na o wala au I le ali lo uleo, ua whaafafonga mai foi o ia I a te au, mai lona maunga pa ia. Le atuae mamanae, o oe lava o le atua mai le vavau e o I le whaavavau. Whaaftai I lo wangalelei ma lo alofa. Sa e tausia lo soifua o lo mātou atunuu ma lo mātou wola I le pongi sā. Ua mātou wala whai manuia mai ai, iau a ao mā whanawhana. Whaaftai I lo walofa mai o le nei ua mātou tū a ao ma tū vai. I le lona fitu le nei o aso. O la mātou savalinga o le tausanga fōu. E langona le whaatau waa. A o ai ea le tangata ua e manatu mai ai le atuae. Ua mātou taritonu le wha maoni o lo walofa. E o mai I le nei tai ao. Whaaftai le atua, e te leo leo, I lo mātou nonofu ai tonu o mātou whale. Whaaftai le atua iau whaamanuianga ua mātou le mawhai o na whaamatalaina. A o le a ea se upu, o le a mātou tali atu ai, masula ina ai lo walofa. Sili la mātou whaaftai, I la walpele o Yesu Keriso, o le na tongi ola ina mātou wangasala. Tu mau I lau awhia o lau lava vi inga e lea o noa. Ai mātou te whaato ese atu lo mātou atua. O I mātou o le whanau wangasala. I ui māngalo I mātou I le toto o Yesu Keriso. E māngalo ai mātou. Mātou tatalo le ali ie. Se e angale le atu I se atunu ua mawhatia whaapea le nei atunu mātou te nonofo ai. Ia iai le manuia o lau wawhio. Wha manuia I lau au whaingaluenga totofi so se tovine. A wale tala le leia Yesu Keriso. Ia maua ni anganga
mo lona finangalo. Whaamanuia I lau atunu malavasinga o lene yaso. Manuia le tautua le Radio Samoa I lene yaso. Ona o Yesu ua ole mavala au atu ai nei. Amene. In this update, Canadian Prime Minister Justin Trudeau has resigned. Trudeau led the Liberal Party for 11 years and sat as Prime Minister for 9, leading the party through 3 consecutive election victories. An increasing number of Liberal MPs, alarmed by a series of gloomy polls, have publicly urged the 53-year-old to quit ahead of the election that must be held by late October. Trudeau says he will officially step down once his party selects its next leader. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. A children's protection organisation says 2 child deaths early in 2025 is tragic. A 37-year-old man's been accused of murdering a young child after bringing a body to Manukau Police Station overnight yesterday. He appeared in court yesterday and was remanded in custody without plea to reappear at the High Court in February. On New Year's Day, a 34-year-old man was accused of murdering a baby in Hamilton. Child Matters CEO Jane Searle says it's not the first time a year's begun in such a way. I think January 2022 we started in a similar way. So it's not unheard of and it is a trend. A report's highlighting the markups Kiwi supermarket shoppers have been paying on everyday items. Thomas Rice has more. The Commerce Commission's first annual grocery report shows people paid almost 20% margins on goods like bread, flour and eggs. The margins, the difference between the cost of a product to a supermarket and the price it's sold at. For chilled and frozen goods, snacks and liquor, it was over 13%. Supermarkets are blaming price increases on rising costs from suppliers and the general cost of doing business. Dame Tariana Turia is being laid to rest today. The former government minister and Te Pāti Māori co-founder died on Friday at the age of 80 following a stroke. She'll be buried today following a 3-day tangi. That's news. In sport, 8th seed Alex Michelsen and qualifier Sumit Nagal have duelled in a 3-set first-round thriller at the ASB Tennis Classic. Nagal, rallying strength, saw him win the opening set tiebreak, but Michelsen fought back to seal the match with a more powerful service game. South Africa have beaten Pakistan by 10 wickets in the second cricket test at Cape Town to win the series 2-0. They chased 58 in 7.1 overs on the 4th day after dismissing the visitors for 478 following on. The win entrenched South Africa's place as the top qualifier for the World Championship final against Australia at Lord's in June. The NFL's Jacksonville Jaguars have returned home after spending 7 hours waiting out a winter storm on the tarmac at Indianapolis Airport. The delay occurred because their game against the Colts went to overtime, meaning they couldn't beat the blizzard's arrival. Compounding the angst was the fact they lost 26-23. That's sport. I'm Jodie Gill. Tai milunga le wati lea ua ono minute te ai le ono tautua whaawawau le Radio Samoa tasi 5 iwa tolu a mo. Whatalo whātua i le swafa manu malo Yesu Keriso i le nei aso fou. Whatalo whātua le awhainga luenga pa ia le atua i so se tōvine whapea fo i tua asi na sina lo whaafonga mai tatu polo kalame i le nei tae ao ia whapea fo i le pa ia mawalunga Samoa o lo whaafonga mai ma maua mai le so ta inga lunga o le tatou Radio Samoa
tasi lima iwa tolu a mo ili nei tai au fou. Ta alofa malo ni ki ora, good morning, malo lava le soifua manuia. Ia usi mai alofa afonga, la o tau polo kalame o le malua le tai au, faletua ia Natasha Vaelua, ia malo o tau au auna, ni wa falau tuli le tufunga taito ta loto, ia le tau tu atu foi tatu polo kalame ili nei tai au, e o ile itu la eiva. E aon whaatalo whaatu ai la wafionga whatua Natasha ili nei tai au fou, malo lava le wha malo si mai, malo le usu, malo soifua manuia. Lange mamai la wafionga le tau sala ni wa flau malo le wha malo si mai foi ile nei foi tai au. Ia Samoa whaatalo whaatu foi ile nei aso lua manuia malo le soifua maua male lange mama. Tatou tu vai foi ile nei aso luna fitu. Ani wa falau o le tatou fōlaunga le nei fo tau sanga. Ia malo whaafitai sio tatou a inga, ma sio tatou nuu. Ia le wha malo losi le nei fo itai au, soifua manuia. Ioe, ia o le alofa maleanga leile nā le atua pe ana e saunoa, le wa tātou tu au ma tu vai mai, i le lona fitu le nei, o le aso tātou savalinga, o le nei fo i tausanga fō le lua o lua lima, vi ia le alofa maleanga leo le atua. Ia whata alofa atu i tātou wō ma pāanga o lo lunga tātou apia fōlinga, YouTube channel, nisi o tau usu atu inga luenga le nei tae au, ia o tono o tau sā, po tau tā vale le nei tae au, ia malo lava soifua manuea, malo fo i whaatasi mai i le tātou palokalame. Ia mole vai i tū la mua, ia mole silfian malo le atunu, nei mi nute on tau whaafonga mai lea li poti lunga la awana, whaapea foi va ai pole ale tala le tau nei aso, ia o lui tau mo tātou i le nei aso. Nisi foi a tātou tala i nei i New Zealand, male lalo langi atoa, le itaina le fitu, au ina atu tātou polokalame a reto leola, ia whaapea foi. Si tātou wa ai po o wā mea na tutupu i tau sanga ua mawai. Ia, o nisi nā tātou polokalame i le tātou i tū la mua. Ai usi mea lau whaafonga sa mua i le tātou li poti lunga o le au wala. Patalo fai apta vale uma lava fo I le nei tai au ma lo le soifua manuia lunga wa tato wala te tele le taimi le nei o lo so lunga le lei ia o lo o fi le mu lava fo I le au wala e le o yei ni vaenga o poloka ia po ni vaenga fo I e ono a lapata ia I tato I le nei fo I taimi o le tai au I le ala usu atu ai fo I ia o le mamalo le atunu ia I lato e lo fa ngaina ta vale afi tau lava o tato fa manatu masani ia e pe lava fo I le sawa ia le ngata le nā o mōli whaelo ilo ia ma le taimi ia ma le mamau fo I lo sa mai le isi fo I ta avale ia ina ia saunga le mutatou nei fo I tae au tatou iai talo ta ilunga o le ala tele o lo iai le awala lea e tapunia na amataina na nafi Cambridge Road near State Highway 29 mō le sila fia o tau uma ave ta avale I le nei fo I taimi o le tae au li potile na mō tatou ave ta avale uma nei tae au ina was full minute te ali tulai ono. Tasi lima I betul, amo. Taimi lunga le wati le ua se fulu tasi minute te aile ono tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo se va ainga le talo le tau ia le nei tai au mailo o fisa au tui nei manu kau au ki lani ia o le talo le tau nei tai au o le vevela o wha mau
o lona mawalunga e o iai 2 degrees, o lona mawalalo po le maalu i le afiafi e 7 degrees. O winga o le tau le nei aso, ia o lo whailoa mai ele Met Services le nei tai au, o le a langi le lei le nei aso. Na o le afiafi o le awa ai, o le a awaoa nisi o teimi i le afiafi lea, a se tala fia, whailoa mai o le nei aso, o le a langi le lei, o le awa ai atu i le susulu mana ia mai o le la. Le aso atai au, o le mawalunga le ao o iai le aso valu Januari, le aso lulu lea, 2 degrees, se 5 le maalu le afiafi o le ao o iai. Winga o le tau, whapena fo i pe o le aso le nei, o le ao o le langi le lei, ia mamana ia le tau le aso atai au. Ia o le vainga amata le na tala tau, mo le nei taimi o le tai au, so soani ai, mo o polo kalame o le nei aso fo. Tasi limoi vatulu, amo. Le mai o le li o te mawai fo le malo si mai se la manoa wa sa po pongo tatu por kalamba e pe ona masani ai Lucas fulmar fitu ar foi pos fulmar fa vai mai o ia sila fia e ia ona fetala ia tu le o ia te latu ina o ia fa aria tu o tau fai taulanga wala tu o ona fa maina le o ilato anu kele la fai kaulalo kusi lea il fai upu muri as formali ma mai o le tase o la tua na i lo fa malo lo ina o ia ona toe fo i mai le o ia o vivi atu le tua male le hotele smela i titi ale e ave malu tau mo o ne aso au ane ingalo le loto fa aftai e ko se furu le pela nga o ia Yesu ona fa tu le Yesu o la ia fa ali le o fai kaulanga e fa maungi ai lo to fa mauina inga wa umba o mo kwa fia la ori kasi le pelanga ko fo e fa fa ai vai ko se furu ka kanga o ai kasi ka kanga fo e ve fo malu itau le tala ia te o mau au nge ingalo le nganga fa fa yo masange ka ko upu voi au nge ingalo afi a sionga va ai mangkua usi le pa ke ro voi o ko nga mau wa vai le manga yo nga si voi le me se le manga ia o so fuanga fa samo e au ngoa male ai lao inga os ni faalo alo i se mea peka ko ia e ka kaua o nga momori le faaftai i le tu male anga fa samo i fa pe nga fo la tatau so se mea te iai pe kele pe kiki se me wa embo ia te oe le anga le faaftai au al fia kalia ai musu e faaf i le vi inga i le tu e le nga kai faafkai ga kanga au mai e faaftai le tu le ola male malos don't forget to say thank you. Amen. Ya familia le tua ya toe.
i watulu amo. Wa te talaina nei le wa unanga e veni mo fa taunga i Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai Aukilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Luas futol minute wa te ai leono tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Toi whatalo whatu plo kalame le malua le tai au le nei tai au fo au whaingalunga pa ia le atua tu asian sina whapea foi le mamalua le atunu ua maua mai ma whafonga mai la o tau plo kalame le malua le tai au i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. E whatalo whatu ai i wompa anga ilunga o le tatou apia fōlinga lo e whaatalo whatu ia mio a mosa ma lo lava soifua manuia whaatasi mai lunga tatou polo kalame whaapea foi ia puao tupuola talofa lava fili mea lelei nona good morning ma lo le soifua manuia whaapea foi ia fale tali pope ma lo lava soifua manuia ma lo le usu o tau umalava lo whaatalofa mai o i tatou atunu pele o Australia ia sa o lele ia le ta afa leono o i angai i le afa leono i nei Aukilani New Zealand a o tau le ta a angai i le wha le vaveao e ma lo lava le mafuta mai lunga le tatou polokalame le nei tai au fo whapea foi ia Marcelina Brown talofa good morning ma lo lava soifua manuia solinu saipani o lo whaatalofa mai ma whaamanuia mai foi le tausanga foi oi tatou savalia foi le lona lua o vaiaso o le tatou savalinga lua o lua lima manongi efu ma lo lava soifua manuia whapea foi whaftai amosa talofa kiora ma lo lava mafuta mai i o i melepone whapea foi ia le afionga po le sunga i ala lau tuli ma lo lava soifua manuia tina Paftai lava mo alo faanga mo ma o ma Natasha le nei tai au fo fa tasi mai fo ilunga tatou polo kalame ma lo soifua manuia fa pe fo i Caroline Tuala ma lo lava le soifua manuia ya oto o ma lava lo paspasia mai lunga ia tatou apia folinga fa pe fo i Alan Solomona ma lo lava mafuta mai malangolangoina polo kalame o le malua taiao i le nei aso fo Tasha malo lava le on sai nei tai au ia me se foi fatasi foi de tapolo kalame le nei tai au manuia me uma le alofa maleanga le o le atua ta ua la nisi o tala le fa ilua mai i le nei tai au olo o ta umai ai nisi foi o fuafuanga o nisi foi o mu i te puna le ta ua mai pe mawhai ona e whaalau teleina le atala.
Ia o le tūlanga o loo iai, o le vaenga fo ilele sa tāpuni ai fo i se tasi o ala I whewa inga ta avale, ona o le tau mawhai fo I ina ia tau fia se tūlanga fo I pei ona iai se wha whita uli fo I le mu, I se mu I se tasi o vaenga fo I o aukilan o o a tātou wala tsele, ona o le tūlanga o loo iai le taimi nei, e moni lava o loo maalu nisi vaenga o le atunuu, ia savili fo I, ai iai lava ia nisi o I tū o loo iai ni whaato anga fo ia, o vaenga la na a apo ia loa la ele afi, o le whainga tāla le nā e au lava fo I ina lamatia ai fo I ia le ola o I lātou uma lava fo I po le soifua o I lātou o loo no fo ia nā vaenga o le atunuu. Ai mai se la pe awha apetu la tailunga o ala tele, lea fo I la sa tāpuni ai se tasi fo I o vaenga o tātou ala tele ananafi. Ia ona o le tau mawhai lava fo I ina ia fo ia mua fo I le nā wha awhita auli. A ole I toe a tatala ina fo I ia ala tele e mawhai ona whao ngā ina e a tātou taawale afi, ai mai se o I lātou e whe mālanga, I le vaenga lale nā whakamārama whaia I le latalata I le State Highway 2, ia e pei o I nā lea sa tupu le whaalawe lale nā nafi. Paule mea na whaafitai ai, na wawe lava foi ia o na ngā lulua I lātou o e fui mū, mai lātou uma e fsosoani le nā vaenga, ia matoe tine ia, ma whapea nā la o na toe whao ngā ina lava foi le nā vaenga o le ala tele I se taimi ana nafi le afiafi. O loo iai fo I awana I Cambridge Road sa iai fo I se tāpunia le aso ana nafi. I oe ni ua whalau, I le vaenga lana nia State Highway luas fulmaleiva, o lea na amataina na nafi le tāpunia o vaenga na o lea tere, ona o loo mo o mia ia le toe whaaleleia, so o le fia upgrading ala po le toe whaaleleia o le State Highway luas fulmaleiva la le na Cambridge Road intersection, ona o lea fia whaia ni a tātou mo li whaailo ilo, o le tūlanga le na ua alai ona tāpunia, so o le na fo ila ua iai au wala na ua whaai loa fo I ele waka kautahi mo I lātou uma ina ia mawhai o ngā tītua pe whaao ngā ina ele taimile nei I whemalanga inga ia mai se lava fo I lātou o whaimalanga atu Waikato and Bay of Plenty ia o I lātou na o loo mawhai o na tatau o na tangtanga I lelei I awala ia ua whaasino mai mo I lātou e whao ngā ina ele taimile nei ia a o tau mawhai e whaia ia ni ngā luenga lelei ia mo lesi fo I awala ia ua mana tua fo I o le tele o whaafita uli ma whaalawe lave ia tutupu I lunga o ala te tele o le tasi lava leo mafuaanga o le tau mawhai lava fo I le whainga malo ai mai se fo I o le council ina ia whaia vaenga ia tau mawhai e whaaititi ai fo I ia nisi o whaalawe lave tūlai mai. Mana ia. Peo tūlanga le nā o loo ai totoa fo I le tātou mālo mo le anga I luma lea mo le whaalele ia ina o awala tele mo tātou uma lava. Ia ai me se foi o se whamanatu ma mo tātou uma lava I lunga o awala antua foi e usu atu I ngā luenga e vai atu tātou orange cones o loo tū mai ina ia mātala ia tūlanga I teimi uma. O lo tā ua foi ia tātou awala ma whamanatu ina ia usita ia ta ialam tū la fono I lunga awala me se to o tele malo la tunu o usu atu I ngā luenga le nei tai au. Nisi foi o mai a ngā luenga mai ana po malo lava le wha malo losi. Tātala no aini wa whalau le nei fo I tai au I le tūlanga o le tau mawhai fo I leo le malo ma le council. E whai a vaenga ia, whai mo li whai lo ilo. Ia au mai cones e wha ai ale sui ale avka avale ma le mawhau fo I leo le avta avale e tau mawhai au sitai. Ia e kukupu lava whaalawe. Ai o le leo le tau mawhai o le malo e whai tūlanga ia ua o ke whai aku. Pe whai ala mōli langu mōli langu mea matala nu mumu. Alu ako ala avka avale fia alu langa langu mea maka alu awa mumu mai. Ia o tūlanga nai tupu el whaale tonu. Matele ia whaalawe lawe tau sa avale. Talo sia. Ia kele ngā luenga e whai e lunga o awala tele. Ia mausita ia iloa e tātou malava. Ave ta avale. Tu la fono ia ai mai se mōli ngā o le awala tele. Wa pe o le langu mōli oka. Kau ngā masaunga o le. Kau ngā masaunga o le isi ka avale. A o le lanu mōli. Ia whaasa hauni e tū le leilo sa. Pea e mautinoa. E le saunga le muonga e halu pea. Ia ai a whapea saunga le mua alo e halfway ai whaku alangu moli mai.
Ia o tūlanga lana, e saunga le mū lava la lau o ia whaua wala whainga malanga. O le nā malo le atunu, mantua tātou mōli le mū lanu mōli ia male lanu mea mata i le nei aso. Tei milunga le wati lea o toe 2 minute o na tā lea o le fitu. Tai nātou tātou pese lea, a walo whātua le polo kalame o le mālua tai au, mō o tau u malava. Manuia le aso. Mua, sorry, fa. Mua, mua ia, mua o. Sorry. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o o lapi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
Toe luas fulu lima minute ona tālea o le fitu, tau le fitu, ona toe awina atu lea o tātou tala vai whanua. Kua tau le fitu, ia, sauni mai tātou polo kalame o le areto le ola, le toe lima le fitu, ona awina atu foi, poa mea na tutupu I tau sanga ua mawai. Today in History. Ai o le nei taimi toi whaatalo whaatu le bloka lame o le maalua le tai au o tau umalawa lunga le YouTube channel whaapea foi le apia fōlinga maalo lava soifo manuia maalo lava le lango ina bloka lame o le maalua le tai au le pa ia le itu la Eva. Natasha o te iloa malo le atunu to te leo lātou o lo whiangai ma malo lunga le nei vai tau o le tau sanga. Ia, tai tonu foi, e inisi o whatato e fia a ngai atu I e whale ia o lo ia tato swimming pools. Te lei lope e se teimi lata maina e su atu ai ia tato whale ia council le whaungaina to te le malo le atunu. Pe fia le tau o lo iai I le teimi nei, na uloa iaso ia sa tutongi e pe o le whaata la, lima ta la, al teimi nei, leo te wa ai atu wa alua I lunga le tau. Ioe, ni wa whalau, ia, e se fo le nei vai taimi, mana tua fo I la, o loo iai lava ia pools ia, o loo whaapitua lava ale council la tau, so o le tele ala o vaenga na o pools na, e tau ngō fie, ia o le entry fo easy pools, ia, e le eise tupe te tōngia, se e vanga na, ua iai ni vaenga e whaonga aina, I te tōnu o pools nei, ia o vaenga la na, lea e ala io na te tōngi, o le mai tau te taimi nei sole, ke sila fia li ni wa whalau, ke vai aku pe au I le vaenga le taniden. O le makua I kaunga ka lava. E se lava la pools, lava la tau ia ale council. Ai iei lava foi pools, a isi lava foi vaenga o le atu nuu atua. O lala ye, a lela ke mai kaua kua ngi sole. E le mai ale sawa taniden, I le taunga tawa la tau pools tewa iei, e manatua. E iei foi pools foi e de vela. Ia. Pe ona iei foi le vaenga le na I fafu atu au kilani, pe o le Thames, e ia la tau vaenga na vela. Ia maisi vaenga le tunu, e la kou pools vela. Au le tūlanga foi la lele I le tilo iei foi I le tau. O taimi lale nei le mai tau atu. Tauranga ia po le Bay of Plenty. E la le pule ta o le Bay Wave Complex. Ia e iwa ta la. Fast full sene le tutongi le pule na. E iei fo isi a la tau pools I le taimi le nei. E ono ta la iwas full sene. Au le pula le ta ua pool vevela fo ia le e anga ia toa. Luas full fitu ta la. Tolu se fulu sene. O le tūlanga la nai le wai. Mai ka waku, o ka le kaunga ka. A fuala le ese senga. Luas futa la fasu sene le ese senga. Ta niden. E ei le pool ta ua o le Moana pool. E le vaenga la le na o St. Clair Hot Salt Water Pool. E le olo tu mai te taimi la le nei. E valu ta la fast full sene le tutongi. Port Chalmers Pool e na o le lima ta la tolus full sene. So o le taunga taha fo ila ala wai ma le ese senga la pe afa kusa. Kolu ka lasu senge a niwa folau. Ia lu waku fo ila fa penai Hamilton. Ia e kaunga ka uma la tau pool se wai. A le taimi ale nei ia. O le tele o pools a le council I au kilani lava ia. E na o le valu ta la le wai I le taimi le nei. Fa atusa la. I tau o isi pools ia pe fo ila panel parts e fo ila la tau pool. Valu ta la. So na se vanga nala o whaanga le spa o vaenga i fia i o le spa ia ma le sauna. O nga wha popo leo le lua ta la. Au le tūlanga na o loo iai. Mai tawatu la, o lona winga. A whaaku langa la pools I le kaunga ka. Ia o na tūlanga mua mai leo tauranga. Le pool vevela nai lusu fita la tusu sene. Ia so soa kwa ilo leo tatou Pay Wave Complex le nai tauranga. Iwa ta la fast fulu. Dunedin, Moana Pool, valu ta la fast fulu. Hamilton Main Pool Complex, valu ta la tolus fulu. Ia onga o lona winga. O le taungo fia le iai. Ia o tatou pools ia le Auckland Council. Lea e ta o general pools. Lea na o le valu ta la se ivanga na la o whaongali si vaenga I kong. Ia onga whaka popolo la ia lea o le tau fo le altulanga na ia isole. Au le fai mai. E lea I pea ma le tolu se fulu wafe. Lea whaio I la tau. Lea na wha mawina. Lea anga I akui o le Moana pools. Lo na wing king a kaunka. O ia life ia o atanga tai tai ele. Ia ma wha malu ma au I le pool taunga ta.
A tonu o loo i mānei ala to facilities. Be tūlanga whapena o te loa tangata o longo winga o le whainga po le whale o loo whaataunu ina ai lea polo kalame. Ai pe ona e tā ua o le nā mānei a tātou polo kalame ia le council lea e subsidise mai fo i ele malo le mawhai ana tutongi ina na o se vaenga tupe tātou pe a le malo le atunu ule su atu matala ao atu ia fo i polo kalame o loo a whiangai ma le council mānei a le nā. Au isi tātou whale ia tā ua swimming pools le tangata atu ia longo winga e o isi a matanga luenga o lātou whaataunu ina le nā polo kalame. O lo te ai atu whaataunu ina se survey po o se polo kalame ale stuff.co.nz. E winga i tātou whala au aina vegetables ma fruits. Lea la lo tā ua mai ai, o lo iai nisi o tātou whala au aina ia, lea e sili atu ona mānaia e tau mawhai le mamado le atu nuu. Whaina e sau noa, whamunmuni. Tātou tala noa i tau mawhala i o whala au aina. Ia e mānaia lava foi, lei loa po le sila fia le lei. Po whea kongoa wa lefa mai, the healthiest, se fulu healthiest ia po whala au aina ia tau mawhavela. Ua mauti noa lelei, le makua i si yamu pingi i le kauwanga. Ia po le suenga foi lea ai la tau foi. Ai mai se ala ia mako ia kam whai aku diets. Kako resolution, ia mo tātou uma, la ua whai le resolution foi o le nge kausanga, inga ia losing ngai ngisi vaenga. Ia e mānei aloanga i atu, whaatau mai le oloa, o lai mauti noa lelei, kama le sile ngonga, le la o se fulu la, le whaafofonga le lei mai la tātou, o le tau vanga, ia o lea ua tū lai mai ai, o i la tau nei e se fulu, ia ua maua le tū langa le lei, o le healthiest, po le sili, o na soifua malolo inga, mua spinach, yay! Lona lua, carrots, po kaloti, ngaya. Lona tolu, broccoli. Lona fa, garlic. Ia se kako whauka. Longa lima, Brussels sprouts. Ia manaya, ono, kale. Ka ala e. Yes. Fitu, green peas. Valu, Swiss chard. Ia se ia walu e su e pe whape ifo lingo Swiss chard. Numera iva, ginger, oi ka fefe e. Ia, male numeris fulu, ni wa folau. O le ale kangu mele se fulu le iai. Asparagus. Kakunga. Io e. O ke fai aku vo ni wa folau. O isi vahenga ia. Ke le via kangu. O le o ai ai ana Tasha. O le mana ia ni wa folau. Le ala wa kai lo atu nei. Ai le ai la ia wa sui fo ila ka recipe o ta whainga me. Aia. Na, mana ia. Le na wa whafungan mai le malo le atunu. Nisi fo ia whala au aina. Le pito lona mawalunga i le numera mua o le se fulu. Lea e whapea mai le stuff.co.nz. E mana ia awa fo i tato savalinga o le lua lima. Taina atu tato pese lea fo i mai tato polo kalame a reto leola. Hey, I forgot that. C'est la faille à hey, 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 hey. Matango na wa ila be asu na yo love for dua le mwana ila masina o mata ango be dina taguta pelanu lanu wa ke yo susana be o sei a eta oto wa tumunga sai tele tonu yo kuma nesuma tama puta Utele pelo yate ole la pasute yo tua oila umasima. Automobile no uwa bisia. Oya ole ma we papusa tawo. Never mind la yo no putule. La pa yo lo mutele la vale. Vale le lo fo ile ya. E ma fo ile fuli malesia. Never mind la yo no putule. La pa yo lo mutele la vale. Vale le lo Hey, 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 hey.
penua malau anganu o tu mau pe fava mau e malu lava ono Yesu fa mole mole fai ma vai su le ai si tasi polinga mata e pele lava oilo fatu. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. O loo file mu pea lunga o tatou wala tele le taimile nei ia ele o mamafa se traffic na paulava fo inai vaenga iti ua mai tau watu ia i le taimile nei o le tae au ia o le vaenga le na Anzac Avenue i ngai Auckland Central ia o le na ua a mata fo i ona mai tau watu ia ua uia fo i taavale afi i le nei taimi a tonu o le usua i atu o le mamalu le atu nuu i ngā luenga fo i o nisi o vaenga uma o lunga wa tatou wala tele ia o lea lava fo i o lo siaki atu so longa lei mafile mu ele o yaini vaenga o poloka foi ia po nisi foi o le mu le nei taimi o le tae au paula valea ia tautua na lava aveta avale fa mole mole ia au foi le take advantage tato ile ngao le au wala tele le nei taimi o le tae au ia ona fa sawa ile o lo sa lunga foi le Great South Road o le na foi o lo so longa le lei ile nei taimi o le tae au manu ia tele lava aveta avale lo usu ayatu inga luenga nisi fo iwa mana vavai ia o mafuta mai ile malu le tae au lo Radio Samoa to is full tolu minute ona ta leo le tu live fitu. We're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ya o te whawhiloa I fo i tātou tunuu, ia mai nei lava, mai tau o le tau sangafou I le nofo le tua, ma lo le soifua mnuia, ma lo fo I le onusa I tātou tunuu. O le kenese tolu whai upes furuwha, e iei le whaupunga whapea na ave le tua I le whasalanga o le ngata, ina ua whao so eva. Whai mai tala o loo iai, whitalainga le tua, e sili lo ma laia I manu vai wha umalava, wau e whaien meling whai a eva, whai mai lo ma le tua, e ke so solo I lo manava lua o le fuefu e te ai ia so uma o lo wola a le mata upula mana I te lea o mai nei fai tau whapea o mea ai ale ti Apollo po o mea ai a Satani o le fesili wha mata e fia ai ki Apollo pe wha maka fo I ai ki Apollo ia ai longa awa fai mai karakus pa ia o Satani po o le ti Apollo e le o se kingo pe o kako o le nganga e mawhainga kingo ia kako ai o ia o le nganga o le mela e le ai se nganga wa e le ai fasipovi sa ngai le ai fasipovi Satani e le ai whaalifu Satani e le inu kouk Satani ai ke loa whai mai le tala whetalainga le tu ke e ei le mata upu sili ta hua la vai whai mai whetalainga le tu nga whai le ngata e ke so solo I lo manava fasalanga longa lua vai mai o le fuefu po le pala e ke ai pare e au mai lo mafau e fikau I le fasalanga mua ngata awanga solo I mangava al fasalanga longa lua e time o le typology winga o le type e le winga e lai kua o le tala le winga o le winga e le o le ngata le nga fai le tua e ke se solo mangava ngaka ke se solo mangava But aur ki Apollo nga possessinga penga uru ia I le ngata. Lela I le fasalanga no rua vai mai le tua. E ke ai le fuefu ia se umolo wolanga. Ele ai fuefu le ngata. Fa ka ole fa mautinonga le na ele o le ngata nga fai o sa kang vai mai. A o sa kang nga possessinga le ngaka. O lau me ai o le fuefu o palpala. O le fesili la le winga o le fuefu. O le fuefu o le palapala.
o le palapala le na faia mai ai le tino e whaakanu o le palapala wa whemai o le kaku kingo whemai tala whaisalam o le palapala lava I tātou ngā faia ai tātou o le wefu tātou nonga wingala typology le wingala tala le tua sakangi o lau mea ai o le kingo ele o le kingo le sausatani ai o kaku kingo se tulo ai o le kingo fai mai le tala fo le kalatia na mta upe 5 fai upe 10 fai upe 2 tasi fai mai ua iloa tino fo'i ngā luenga le tino il fa peritania ole the work of the flesh no winga o ngai ngoinga le tino o mea o le anga sala mea le anga pa mea palpala fai mai tala ale apostolo ua iloa kingo ngā luenga le tino le flesh ingisi upu ua iloa kingo ia mea ia o le ngā luenga wha pala le tau tu spa ia the work of the flesh winga o so se ngā luenga anga sala ma so se meleanga te whaia e tau tu spa ia o ngā luenga le kingo the flesh a leng fai mai le tua o lau mea ainga so ole le songa la kilo ai vai tau le kaltiram tau pe e 5 foi upe fruiva se o Lucas mai kangolo le ke vai ngā luenga uma le tino ngai ai ngā luenga matanga umalava mela ngai ka o ngā luenga le tino pala o le fesili la e ai sakangi o le kala ele ai whaalifu ia satan ai kilo me ai satan e ai i ngā luenga le tino ringa afia ai sakangi ua sau sakangi su engi mea leanga I logo langa le ke va ai le lisi dia o la se lisi o mea leanga ngā luenga o le tino ngā luenga o le malenga sala e mai kala kuspaia o mea ai ngā satani dongo winga ai manga o e whawhanga sakangi kangola e whaile anga sala waki lo sakangi o venga e fia so le upula mo o i aso le nei kango e siaki le lisi na o lo imata upu e 5 tu se kaltia fai upes fuluiva se o luas fulutas ngai va ai le me ka ole the work of the flesh po ngā luenga le tino va ai a koa le lisi ngai ai pe iai se me ke la ve ai ai loa me va ai ku le lisi ngai e iai se me o e la ve lo no winga o oela le sika ngaka le fa nga satan so le upula mo o le aso le ngai aua le whawhangaina satani I le tausanga le nei ai whawhanga le finangalo le tua I logo langa le tua matu I loa o ki apolo anga mea ai o ngā luenga le tino a o ngā luenga le tino e maua ina ua matou ngā wai le anga sala ma whaia mea le tusa malo finangalo o na le vi ia leo lau fio ai vi ia ai satani a wa ua tele ai ana mea ai ia whaamanuia lau atunu ma wa oina I lau upu le nei aso o na o Yesu. Amen. Hallelujah,
Aotearoa, ua tatalaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale upu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani I ai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Toi ro minute le fitu o a mea na tutupu I tausanga ua mawai. Tausanga tasi iwa lima o le ulua ai aso le nei na whapena o na iai se tamaitai mua I totonu o le Metropolitan Opera House o ia o se tamaitai African American o lona swafa Marian Anderson. I le tausanga tasi iwa tasi lua mo I lato umalawa fo I e masani I ata tifanga e maise lava le vaenga le nei Adams Family o le aso le nei na whana wai le na ia amataina po o le creator le na or cartoonist o le atale na ia po le creator of the Adams Family o lona ingoa o Charles Adam. I le tasiva tolu o I le aso whanau le nei o le na ulu wa itusia se pese ua lawi loa tausanga ma tausanga o lona suafa o Jack Green o ia o se country singer, musician foi ia ma ua tele ni tausanga sa lawi loa ai. Ai mai se lava la, I le pese lea e peo na ta ua lava fo I mai loa I le tele o taimi o le Engelberg Humperdinck. Lea e whaapeo na upu. There goes my only possession. There goes my everything. Iale na. O le upule na maletsala. There goes my everything. Ia o nisi na vaenga I le aso le nei I tausanga wa mawai. In this update, Justin Trudeau says he can't be the best choice in the next election as he resigns as Canada's Prime Minister. The 53-year-old has led the country for 9 years and won 3 elections, but says the Liberal Party will now select a new leader. Liberal MPs, alarmed by gloomy polls, have publicly urged the 53-year-old to quit before the election, which must be held by late October. Trudeau says he's fought for the middle class since being first elected in 2015. We reduced their taxes. We increased the benefits to families. We made sure the economy was focused on working for everyone and not just a few. Unions are urging the government to scrap the Treaty Principles Bill. Today's the last day the public can submit online on the bill, which seeks to define the Treaty of Waitangi's main principles. Council of Trade Unions President Richard Wagstaff says the government's attempting to reinterpret our founding document and workers won't stand for it. We know that our affiliates represent something like 60,000 Māori workers. New Zealanders really care about this. We expect a lot better from our parliament and we expect them to abandon this foolishness as soon as possible. Waikato University law professor Alexander Gillespie says New Zealand won't always agree with Donald Trump's nationalistic approach, but we need a constructive relationship. US lawmakers are verifying his election victory today and he'll be inaugurated in 2 weeks. Foreign Minister Winston Peters says the government's working to get people known to the Trump team in place.
A new generation of Antarctic explorers are setting off to the icy continent today. It's the Antarctic Heritage Trust 10th expedition, taking 18 to 35-year-olds on a voyage to the Ross Sea. The young Kiwi and Australian explorers will visit the historic huts and learn about conservation efforts in Antarctica. That's news. In sport, hope from Nottingham Forest manager Nuno Espirito Santo that all-white striker Chris Wood will agree a new contract extension with the Premier League side. He says negotiations are trending in the right direction. Nottingham Forest play Wolverhampton away from 9 a.m. as they look to narrow the gap behind leaders Liverpool to 6 points. The difference between cricket's haves and have-nots could expand beyond 2027 due to financial pragmatism. Melbourne's The Age newspaper reports a proposal is progressing to split the World Test Championship into 2 tiers at the end of the next edition. Unsurprisingly, the big three of India, Australia and England would be guaranteed places in the top echelon, given they have the biggest return on investment and the largest viewership from the longest format. South Africa, Sri Lanka, New Zealand and Pakistan would join them initially. The second level would feature Bangladesh, West Indies, Ireland, Afghanistan and Zimbabwe. That's sport. I'm Jodie Gill. O lo tu mau lava lunga o tato wala tele lunga o tato motorway so le na lava o lo file mu I le taimi le nei o le tae au ki lia lava tato se ia vanga na lava fo inai vaenga iti Puhinui Road o lo wa mai tau atu I o le na o lo o faisi feo lolo mai le pisi le taimi le nei Caruth Road I Papatoetoe fa pe na fo I le mai tau atu Regan Road ia o le fa pe na fo I le taimi le nei o nisi o vaenga fo I lunga o tato I le anga iatu I totono le taulanga autu ia o le so longa le lava I le taimi le nei Green Lane on Great South Road ia o le na ua amata foi ia ona feo lolo mai I le taimi le nei ia le e le opisi tele a o le na lava foi ua feo lolo mo o tātou foi ave ta avale fa pena foi Remuera on Route 9 mai ta watu foi le nei taimi ia o le na ua amata foi ona wia ele mamalu o le atu nuu nisi o vaenga e pei foi ona mai ta watu Grafton Perch it's a tonu lava foi o le ta langa autui au kilani ia o le na ua amata foi ona feo lolo mai ia le pisi sina foi vaenga o le ala tele Newtown Road o lo mai tawatu Eden Terrace ia o lo fape na foi ona mai tawatu o le na ua feo lolo mai le pisi le taimi le nei o le tai au au nisi o lunga o tato motorways uma o lo so longa le lei I le nei lava taimi ia tautua na lava avita avale tau sisi tu la fona uma o lunga o le ala tele ina ia tau nu manuia fainga malanga o le tai au 5 minute te aile tu la ele fitu ma lo le tai au Radio Samoa. Tasilimo tu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Se vaenga o le tau I nei taimi o le tae ao o le mawalunga o whaamawina I nei taimi o le mawalunga le vevela o whaamawina luas full total degrees au le malu o le afiafi o le ao o iai e se fulu ma le fitu o le whailoa atu o le toi vai atu I lunga tatou Met Services nei taimi o tae ao lo whailoa mai winga o le tau o le a langi le lei susulu mānaia mai le la le iai taimi o le afiafi ia ma le awa uli o le awa ai e pa o timunga ai o le tala fia le na o le a langi le lei nei aso whapea fo I le aso a tae ao ma inga le tau a le aso a tae ao le mawalunga le vela o whaamawina luas fulu ma le 2 degrees whapea fo I le malua le afiafi e se fulu ma le 5 degrees winga fo I le tau e whapea na pe o le nei aso o le a langi le lei ma va ai le susulu mānaia o le la Tato asi atu, tato atunu pele I Samoa. O loo whailoa mai o le mawalunga le vevela o whaamawina, luas fulu ma le wha,
degrees o le malu o le afiafi o le ao o iai e lua se fulu ma le tatasi degrees. Winga o le tau i le taimi le nei mo oto umalava ngai mo malanga i Samoa o loo whailoa mai taimi le nei o loo pāpā whaititili o loo pā uti munga to uti munga i le taimi le nei i le tato atunu upele i Samoa. Ia, se vainga le nā i nei i New Zealand au Kilani i le tala le tau whapea fo i le tato atunu upele i Samoa. Ino tula i male taimi le ua fitu minute te ai le fitu. Ua le tautua le Pacific Finance i nonga tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malononga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Fai male
iwa tolu, amo. Sfulua minute wa te aile fitu tautua Radio Samoa tasi 5-3 amo. Toi whaatalo whaatu pulokala me le malua le tai ao. O tau malava, ia tunu mamao. So se tasi lunga tato apia fōlinga, whapia fōi le YouTube channel. To tonu o lau sā, lo lunga le awala le nei tai ao. Mahalo lava le soifua manuia, tālofa lava. Ia, fia whailoa atu, tato pulokala me lea. Mai le tai ao le ono le tai au e pa ia le tula e iwa. Natasha, tari tonu nei tai au umata te whamanatu le malu le atu nuu. I le malu o le tai au, le alasta malu tai au, ma naia mo le aso fitu Januari 25. Mana ia nei tai au sina sua whai. Sua whai ma le toast. Ia, ua mana ia telefo i le tai au le solua lato. Ia le li ia le na o le tatou malu tai au na o le tau a pian tau I tai au ta itasi o so se malu tai au e tau mawhai le malu le atunu a e tau a o le fai o le malu tai au mantua foi e tolu a ia taimi tau mawha tau a o nei tai au le malu tai au ia le tatou lunch ia ma le tau mawha le afiafi I le dinner a matalia mantua malolo mai le po ana po e o mai le teimi I le tai au o mo o mia la se tau mafa. Sua fai, mal toast, mana ia. Mo le malo le atunu, ia awa fo le ngalo, ia le fangu vai, Natasha. Io ta hua lava fo le vai le taimi le nei, ia e pe lava fo na ia taimi ua vevela le aso, ia e mana o mia le tino, ia le ngai o le lava le leo le sapalai le kako vai, ina ia whape na fo ia, o le au ngā le vai, tele fo ia na au ngā I tonu, ia o le tino, ia wau maa welingi fo mai, ai make ilo le au ngā le vai, io e wha mole, tau tuana le tato vai, ina ia whatu mawina lava, lo soifua maloloina. Se 5 minute wa te aile fitu nei minute ona awinatu le tato polokalame think a minute afa le fitu awane ingalo tato polokalame o aso soifua tato numere vala au mai ai tolu fitu tasi 5-3 maua le avanoa le teimili nei Natasha teimi tonu a lea maua le avanoa lunga tato apia fōlinga whapea fo I le tātou YouTube channel e maua lau avanoa whaase e mai ai malunga tātou emaili on air at radiosamoa.co.nz. Avanoa umale nā mo le malu le atunu tā le valu o lo iai tātou tala mai Samoa le au nanga le awhionga I angan manana autanga vai a tipi mo tātou tala nā I le valu ai malo lava o le awina atu tātou polokalame o le Think a Minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It's been said the human race has improved everything except the human race. But at least we're consistent. Some of us remain immature all our lives. Kind of like boys and girls living in adult bodies. As we said yesterday, a major mark of maturity is self-control. And one of the hardest things for us humans to control is our tongue and words. We've tamed huge wild animals like elephants, whales, and lions, but we still haven't tamed that little muscle in our mouth, which can be a deadly weapon that hurts, even destroys relationships and reputations. Words don't break bones, just hearts. So the first step is to think first. Stop and think about what you're going to say. Is it true? Is it kind? Is it necessary? The second step is to talk less. You have a far less chance of hurting others and yourself if your mouth is open less. Sometimes the best statement we can make is our silence. Remember the rule, less is more. We can actually say more by talking less. Those who have the most to say usually say it with the fewest words. Another mark of maturity is living controlled by your life's purpose and priorities, so you don't waste too much of your time and energy on temporary pleasure and leisure for yourself. Instead, you want to use your abilities, time, and resources to make the lives of your family, friends, and people around you better. This is why mature people live for something greater than themselves. They're givers, not takers. At the end of our life, we'll find that the only things we lost were those we tried to keep to ourselves. Strong, mature people don't have to have their way to be happy. They know that we receive more happiness from making others happy. We humans grow tired of the happiness we take, but never of the happiness we give.
It's only when we give our life away by helping others that we find real life. Remember, Jesus came to show us the perfect model of maturity and to give us all the power we need to follow his example. He's the only one who can enable you to reach your full potential as the mature human being he created you to be. Jesus said, "I did not come to be served, but to serve and to give away my life for others." So won't you ask him to forgive you for your wrong, self-centered living and to take control of your heart and character? Then you can grow to become all that he designed you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Jalo falava tia roa, wa te tala na neile wa unanga e veni, mo fa tangwai au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale ufula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. O unu ule nei na pua ina mai le la. Fo ina mai le tua le tama. Ele tele o vasa pea o whai malanga. La o Samoa e pele I lo uanganga. Lo o nuupua ina mai le la. Foa ina mai le atua le tama. Aso ma o te pese ai ma vivi. Ona la fule mu mama e tawhelaiti. Lama le tai au surungia e le la whainga wenga uma ma le fili ngā. Sina o lo waku I le vela o le la. Whipo I o mata miti ia e le palapala. Mai o le tai. O unu upua ina mai le la. Foa ina mai le atua le tama. Aso uma o te pese ai ma miki. Ona la fule mu ma mai tawhelaiti. Talo si awa ni o mai ni pua. Ua ngā le whakai lo aia o le sasu o le la. Ana maunga luenga ua talai o futau. E ai se whaafiti o mai le wala au. O onu pua ina mai le la. Ona la fule mu mama e tawhelaiti. O onu upua ina mai
Salavalava, my name is Longito Lafo from Take Home Bay. You're listening to the international voice of Samoa, the one and only Radio Samoa, Tasi Lima Ivatolu Amo. Hey, do me a favor, please. If you wanna smile, don't change that dial. Lua sfulu walu minute wa te aile fitu, afa le fitu o tato polokalame o aso soifua. Toi whatalo fatu aile polokalame le malu le tae ao, o tau malava o lo whafunga mai tato polokalame le nei tae ao, mai au whaingawenga pa ia le atua, tua asina sina, hei mai se foi, le loa loa, o le atunu o lo whaafunga mai le nei tai au e o al lava I alo ma whanau. Ia e fia fo e whaatalo whaatu le toa tele o tō lo lunga tato apia fōlinga le nei tai au. Tina matua ia la lau tau sefa pepe tutuli o lo ia Mount Albert, ma lo lava whaftai mua lo whaanga, mo ma ua ma Natasha, ia mai se fo le plokalame o le malu le tai au, whaftai lava le mafuta mai, manuia lava singa nei aso tina. Ellen Solomona, good morning, ia o lo alofa mai lunga o le tatou apia fōlinga. Natasha, to tele le malu le tatou atunu, o lo alo lofa mai lunga le tatou apia fōlinga. Ia whapea fo I le tatou YouTube channel nei tai au. Tapua ia foi ole au nanga male tautua ile nei foi taimi ole tai au John Pasi malo so ifua manuia le fu malo tali mele ia malo lava le fatasi mai ile nei foi tai au Brini la faele ia faaftai le mafta mai tunu mafono longo vai afe faaftai tele lava ia le mafuta mai foi le tatou polo kalame ile nei foi tai au Whape foi Cecilia to inga mala lo whaatasi ma lofa mai lunga tatou polo kalame ia ma lo iai te ia lo whape li tū lea Louis Robinson ia ma lo lava soifua manuia kai Salina tamati tufunga ta lofa ma lo lava le mafuta mai Mangry Bridge ma lo lava soifua manuia whape foi lo uma Ioane ale Fosio ma lo lava soifua manuia whapea foi ia e seta tango moa. To tele o tō lunga tato apia fōlinga, tam whai atu a tato popolo kalame I le nei tai au e whailo atu tō swafa. Teimi lewa o iai lea ua afa tonu le fitu. Tato popolo kalame o aso soifua. Malo le atunu tato polo kalame o aso soifua mawala wanoa peana whailoa atu lunga tato apia fōlinga YouTube channel whapea fo ili tato emaili on air at radiosamoa.co.nz Ia ma tato telefoni tolu fitu tasi lima iwa tolu amo Te tona wa iei tato whamanuanga I nā whamanmole Natasha Taso whaamanuanga I lunga le emaili, o lo whaamanuanga au mai ia Susi Taase. O whaamanuanga o le aso whanau o le atalii ia pese whea mānaia Dallas Taase o sātu I atua ma au kilani nei. Whaaftai le alofa o le atua wa ia whaau pōpō le isi tausanga mō le o langa tuputupu wae o le atalii. Whaaftai I le atalii le asiasi mai ma le whaatinga ulu I le nei fo e holiday. Tō angai whaife au ma aua le ko mumu soo manu ia tele lo aso whanau pese whea mānaia. God bless. Lo iei tā wala au whatala whātu I lewa maua mai le awanoa lunga tato asoifua. Talo whātu lewa fionga ni o wholau. Malo lava soifua lawa fionga ti a kono atonina. Maua lo awanoa mo aso soifua. Tai tele lava ia e mispo whalitua I a Tasha vaelua. Ma lora ngā lulua, mua mua whamani hatu tau sangfou ia te o lua o tau power nei tae au. Manuia tau sangfou. Ia, molo whaangam whamani anga moli atu si tasi fo i nei a inga
le fionga ia fe pule ai a nela tau ili I manureua po a mai le ia le pata ia fe pule ai ia fa manuia tele na vale atua lo waso I fuel ne aso wale maua po o fia tau sanga lo soifua ai muli atua lo fanga fa manuianga mo o le uso ia lo fangere atua po ai pele ola mai malosi ai sili le anganga e au nai pe so stopi o lo au nai alai e kalesia o nu ai mai se o ainga o lo fanga ele mavai mo oe mai atu nina ma le fanau ia manuia lava lo was fanau nei aso manuia foi lo fenga ia mo se au manga luenga se alo tele atu ia te o lua na casa mani ua folau ia manuia lua ngā luenga nei aso le o mai al tau sanga fo na lava te lua ngā lue ma lo lava tau tua atu no alo fatu manuia ngā luenga nei aso Tai lava ato nina alo fa tele atu ia fa soifua ia soifua Alunga ta apia folinga Tasha. Le o yes fa manuanga o ia taimile nei ato no na mai a mai e tato email ia ma tato bala au le folo siaki atu le YouTube channel ia o tulanga na o ia fu. Si to siaki ta siata emaili le le ia le siaki le ai le le ia o le aso fito dan Mari le na tato le na Natasha, wale ai ma se ia o mātu tātou, ia longo winga la, ia pia na tā ua taimi o whano. Ele ai se mea alofa Natasha ma niwa folau ma watou. Tai na atu le pese lea wha manui atu e tō aso soifua o tō umalava o lo wha manatu le nei aso fito Januari lua o lua lima a vea le leo wha tau waa a le au auna mai pūlenga a le Radio Samoa wha pia foi le au whainga luenga ina ia wha manui atu o tō aso soifua. Happy birthday to you all. Samoa le nu'u o te nofo ai Pe fa'a pe fea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o manatu ai La Samoa le nu'u o te nofo ai E fa'a pe fea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai Hoku alofa ila Samoa matalasi Ola olelea fa solo La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa'a pe fea na ngalo atu oe a imita Samoa o le penina oe o le vasa pasifika Angi mai se matangi Se momoli atu ai Hoku alofa ila Samoa matalasi Angi mai se matangi
matalasi Angi mai se matami E mamori atuani Lo ua lo faina Samoa matalasi Angi mai se matami E mamori atuani Lo ua lo faina Samoa matalasi Alova Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale suia lingila o le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Nisha swing o lunga o tato wala tele le taimilene o le taiao Wairau Road o lo maita watu southbound lanes near Tristram Avenue intersection o le na ua amata o na whiololo le pisi le taimilene whapena fo i Lake Road on the North Coast northbound traffic o le na ua whiololo ia ai whaasolo ina ieinai polokala aiti near the Esmond Road intersection Queen Street on the North Coast o lo whapena fo i whaisi slow down lata atu o Nera Road connection Nelson Street on Auckland Central lo maita watu 40 southbound lane o le na lava 40 wa amata ona mamafa i le traffic i le vaenga le na mai se lata atu i le Cook Street on ramp i le taimile nei o le taiao Wellesley Street Auckland Central o lo maita watu 40 i o le na wa amata 40 ona whiololo le pisi a mai se lava 40 langa i atu le vaenga le na lata atu i le tato bus traffic and pedestrian crossings near Aotea Square Wakefield Street in the Auckland Central 40 o lo maita watu whiololo le pisi Manukara Road on Epsom southbound traffic o faisi mamafa i le taimile nei lata atu Greenland intersection northbound lanes o lo whiololo i le taimile nei a mai se leanga i atu le na i le Newmarket Great North Road on Western Springs maita watu fo i le taimile nei o le taiao faisi le mua tato on westbound traffic i le nei fo i taimi mai se lava fo i lai leanga i lata atu Western Springs Stadium taimile nei o le taiao abta vale ina ua 2 minuto na tāleo leitu lai valu. Música malie awe fefe mana ia sivae Música malie awe fefe se e mai ona tene Mai la pese malie Arata mai mai siva mai fata mati pausoso Le mai lua awale pao Jesu a imiti fala lolo Awala eta fali la pera meio seta mai Mexico Tata viti mai sito
listening to Radio Samoa on 1593 AM. Taimi lunga le wati lea ua toe se fulu ono minute o na tālea o le valu au ina atua tātou tala mai Samoa al taimi nei i le vaenga o tātou polo kalame fia whailo atu Natasha leo whaatasi mai lunga tātou polo kalame o le awhionga ia ngalman mana mai tātou whata vale o le G mana. Fatalo fatalo fionga ile nei fo taimi le tai au ma lo lava le soifua manuia yo mai al tatu fatal talanoanga mal tatu por kalame le nei fo tai au ia fa pelo ai foi mo fatalo fatu le ngang fia le ngang fatai mas foi le ngang fa lalo ia te o lua i tau sala le nei tai au a pe foi no fa pelo ai toi sa molo watnu pele le nei fo tai au ma lo lava le soifua manuia ma lo le folau ma lo fo ile tau tai le nei tai au ia foi pele vi inga ile li lo o to soifua tau tua ai ma se fo soifua lau leo le atunu ia le ngate deo si o la vai le o tato fia ilo ia le nei tai au ta lo lava Malo le soifua yo le vi inga lava le tua tatou telangina ia awa o le na fo yo mo le soifua ia masio ma o lo tatou to mafuta i lungo pe o le e le nei fo itai au ia ai o le atu lo le ava no la wa fionga awa fo le tatou fa lau i loa i le nei fo itai au Patai ia Samoa le tunu pele o te toi fa felo ai mo fa talo fatu i dava mal fa lalo au na tofia le tua so sfata fai taulanga na yo tatu tamam tina matua au sinsina le tunu ye fa pe foi pa ia malu fa le malo lunga le tele ya la tu foi o mana mai la tu foi o saun ya tinga luenga a me foi lao maotai tau singo tatu matua tonu fa finga luenga ia po fia lava mo mai tatu fa tsalanga so se tu la lang fa felo ya tu le tatu nanga ale chimana male fa alo vaenga pena ile tatu tua nisio tatu sign up na fatino ino le ana nafi modi fa malo ma fatai songa fua mo mua o le tatu tausanga o le lua afe lua o lua lima ia o lea wa va ai le PCP o le tatu unanga pe lava na iai ile vai tau o le Christmas in male tausanga fo o nisi la o tatu sign up se tasi o tatu sign up len fatino ina nafi stasi o tali i lua na ta vale na trade mai tu sale o le tupe mal full fit tu afe ono se lau mon tupu le tupe na o i ta vale e lua te o lena pay off uma ta vale ne lua ta vale ia elo ni ta vale o talfe ngai mal se leni na tungese ia o le lava na fsosoni iai ma saini ai lana pick up one nafi o vaenga na pe ona ta ua i le tūlanga o le tū whātasia ai tālafu. Mana tua foi a whape tongi ese o ai tālafu o le tūpena e whāruina e tongi au ai tālafu ia a mai ana tongi ese ai tālafu o le tūpena nā rātou e foi mai e te tongi e lau tāvale ia po le sosani foi le tongina o lau tāvale fo lea a veitua. Tele lava ni vaenga e au ngā ailea le vaenga ai ia mana tua le lei e iai foi a tatu promotion solo iai pe na ile tatu tolu a felo panga solo e te lea nga va pe a fa pe wa te pe tu langa le o wa dunga sufitu wa fe tu pelo tongi lo tal fe ngai bang pa pena o le a mo pe le sosani ia ai e te lea nga va ala ia tatu promotion se lua tasi lava e mafai ona e aveina I'll tell you about time yo lo mo lava ya tulanga so swani man tu fo la unanga la tama whanau e pule ala va tatu fai unga ai le pelo suma maliu mai le tatu ofisa ile lua balu Atkinson Avenue in Eoto fasa tonu lava le pampensini por Burger King ile si tu wala ile tu le manu o le Princess Street ma Atkinson Avenue Eoto e te moa yai la o unanga fata wa ale chimana tulanga I Tavale pe na tele a tatu Tavale fo brand new cars al Mahindra tatu Tavale fo al Mahindra va pe na fo le XUV 700 ai mai se fo le Scorpio Tavale ia o te fatu saina o fitu no fo ia ele ngata ele tau o lo fata wina ele taimi nei compare nga ile market o Tavale fo te le la tu pe se feina ia ele ngata ile e o bailunga mal se fulu mo tupu tau sanga o e whaunga inga Tavale fo I aile o iei se tūlanga e tu e tangia tu pe whale tonu o tūlanga lava e te tau ona iei o le tau si o le Tavale I tūlanga o le service mbaenga whapena
o le telefo tātou tāwa le tuai lo iai, tātou used cars o tātou piki apu, tātou sfulu no foa, tāsina tāwa le tele nā lu le baitau o le Christmas ima tau sanpo, o a tātou tāwa le ia o se fulu no foa, hai Aces, whapena ia caravans, e le lei lava lo sua tu le tātou ofisa, pe te wala aua tu le telefoni lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu, tala noa lava lau ngana mai wha soa te wharetua ia Rosita, ia pole tamatai pula le tātou finance, ia Nere Lima o le tātou o unanga o lo whapena o na mawhai o na wha soa i lau lava ngana, ia me se fo i la au whainga renga, so stasi lava e mawhai o na e whawhero ia tu iai, au le lua fitu o wha o lua fitu pole over se lau ki manan mertasi tātou telefoni nā mal whalalo. Whaftai atu tātou team le nei tai au malo lava leusu malo pole tau tua tunu, tā moa le tunu pele, ia anga leile tua i fofuanga matiution o le nei aso tātou tu e whelua i fo i leo auli, ia tātou whatatanoanga masania mo taimi nei, wha soifua ia. Mule atu le whaftai lau a whionga ngan malmana e tu sai foi ia o le ngā luenga tau longo i tai au tai tasi i awa foi le fiaf so soani isi o tātou atinu tau ina ia ngan leile atua ia manuia tele lava foi fai valo filima o le nei a soi lau a whionga soifua ia. Soifua. So lai mai taimi le tātou wati utu esi fulu minuta na tā leo le tu lai valu na sa e whafong mai tātou polo kalame le nā ia mala whionga ngal mana tua o le tali lava o le ioe. Ia manu ia tele le nei tai au Samoa lau whafong mai lau mafta mai manu le tai au Radio Samoa. Fafatisina Ningaluenga uamaea Uasetongela ngatila Fa apulo wile tuwalima Lingongo ole tuwasibi Ualele mawalunga ilunga Biile atua Asa oloto tabua Ungalua fafatisina Ningaluenga uamarea Uasetongela ngatila Fa apulo wile tuwalima Lingongo ole tuwasibi Ualele mawalunga ilunga Biile atua Faasa oloto itabua Lo utofi esa uia la upele Siva fata upatile otele Soia osevi ingalea Biile atua faiva venga Lo tautinga Lo ola ilenga luenga La utautua Fa afeta itau si fea gainga Malo le ko Malo le kau Oh yeah Tautea Malo le pale Malo le kau Se falute ua solo Ya fenoa lo fina malo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Vetua ole alofa Ua susulu malama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Ise falute ua solo Ya
whenoa lo fina ngalo Mo'onga o le loto Ia whaita ua maona so Pesua o le alofa Ua susulu malama lama Yesu o le ola Beto tia le tofa manino Lo utofi o e sau ia la upele Isiva whaatau pati leo tele So ia o se inga lea uma Ia lea tua whaiva vena Lo tau tinga Lo ola i le ngaluenga Lau tau tua Whaafetai tau si whea ngainga Lo utofi o e sau ia la upe Siva whaatau pati leo tele So ia o se inga lea uma Ia lea tua whaiva vena Lo tau tinga Lo ola i le ngaluenga Lau tau tua Whaafetai tau si whea ngainga Tau teia Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Taimi le wakti lea ua toe 5 minute o na tā lea o le valo na awina atu lea o tātou tala fou mai Samoa i le au nanga a le awhionga ia ngalu manmana autanga vaya tipi. Toe whaatalo whaatu le poloka lame o le maalua le taiao i le nei taimi o le poloka lame. Whaatalo whaatu ai atunu umamao, mei se fwoi le au whaingalunga pa ia le atua, tua sina le mamalu le atunu o lo whaafonga mai le Radio Samoa, ta silima iwa tolu a mo, se ia o lava i alo mawhanau. Natasha, te tonu o lo manuia mea o malo le atunu, ai me se fwoi nato umalava, o lo o whea ngai mamalo o longa amu ia nato o le ausu mai a Natasha maniwa folau a nisi o malo le atunu, lato le maua aso malo lo temi nei. Io e ni wa falau to tele lava foi la to o lai ele I a e la to ngalwenga fa to a ele vai so fo ia ai fa malo fo I nei matua le nei foi taimi wa o lo o mafuta mana yalo mana fa nau ona o le fo ele ia e a onga ia fa malo matua ono sai e tali tonu ia ele fa ngo fie fo ele mafuta mana yalo mana fa nau I fale ona I tele mana onga o tamaiti te tau lava fo ia ona lava le ono sai ia tatou matua tau lava fo ina whaamnato o tātou tala noa whaamole mole mātua a whai wale lava le ono sai ia e ma whai lava fo ina sa ili nisi o nai tau a inga ia po nisi o le whanau mātutua wana yalo manai whanau pe o na mai tau wata fo I lunga o penga te whailangi nisi fo I tala fo ile nei fo I tai au se whaalave lave le na maliwa se alo toto lea fo ina tula iai se ta maa ana nafi ile whaamasinonga lea I manukau ona o le tūlanga fo I lea e mauti no lava o ia lava na lai ona o le oti I le nei fo I alu toto mai East Tamaki I le weekend na se ima vai atu nei so mātua whaamole mole tau lava ina ai o iatu le pūmate tau tua nana I alo manai whanau va ai le lei tangatangai a whaifo o langona le mawhati o le mawhauwhau tātou le vai taimi le nei to a tele tātou o lo iai le ngase le o le mawhauwhau whaamole mole sa ili le fesoa soani ina ia aua lava ne I meane ua yaingi episode e tutupu a o lae e ia te oe tamaiti e whainga tā lava foi ona toe fo ia ni whaafita au le tula I mai a o tūlanga na o tutupu ma tūla I mai le nei taimi le community whaamole mole mātua tautua na ialo manai whanau ka maiki ia ususi ka ai moi loa au foi alfa ia kuta mamtina e whaifo elo fia pots wai loa o ngosai ia e nofo le leima e
whaalonga ia tamama tina tamalelei. Ia ona e fia lava lea, fia tamama tina il amtanga le tau sanga. Sa o leo e sa unua nei tai au la whenga le whatitua. E sa o le lea o le maua o le ono sai. Lua o lua lima tātou uma lava le malo le atunu. Ia me se a le au la iti le ina ia whaalongo maustai mātua. Ma ia whai mea le lei a mo le anga i luma tātou savalinga le nei tau sanga o le ono sai. Ma whai mea le lei usitai le lei o tātou mātua. Maua i le mea le lei. Ma nei a foi. Tua e tonu ina se wha malo stino atasha. Sa ulo tātou wha malo stino manai minute le tutoe o na tāle valu au ina atua i tātou tala mai Samoa. See if all the sweetest want me on my Jennifer got real have big fun on the bayou. They put girls down in new places buzzing. Again from she's on by the dozen. Down the co-op wild me on my Jennifer got real have big fun on the bayou. Yo, that's Lua. Lua, halu ya tasi. Lua mana ya Luma. Yo. Halu ya. Tasi. Lua. Hitolu. Malefa. Anga vale tas. Lua. Halo. Lua. Halo Lunga. Papa. Awoi. Aya. Pak Uma mais fusa tone tatou Luma. Luma. Savali. Mana vai tsonu. Mana vai pafo. Tsonu. Vai pafo. Lua fa malosi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O tātou whenua ina nei aso fau whātālofo lo tātou tino o tala taulongolongo o si mai alau whāwhonga. O le tausanga na te nei lua o lua whāo se tausanga na māwalungai. Le tau mawhai o le tātou o le kapia le manu Samoa. I le te inga le whaia o ngaulu le sunga i a mase mahoni swalga. Leo watalia le komiti whaafoere le kapi Samoa, lana whaamawaenga mai le tufinga, o le whaia o ngaulu, o le aula kapi le tino. O whaailoa le teitei whono le komiti whaafoere le pūlenga le kapi, le sunga tuila e palu pesoli aisa i lele maria le ngoi. I se pepa o whaamtalanga lo na whaafeteia, o le ngā luenga le leima le tautua, a mase a o tūla i mai o ia o le whaia o ngaulu. Se tasi o tūlanga mawalunga na usia le manu Samoa, I lana te inga, o le whaato I lalo leo le aula kapi malosia I Italia, I le tā alonga ma le manu Samoa na whaia lo tātu, tino. O le aua Italia o se tasi o au, I le vaenga o au le leima malolosi pito I lunga I le Tier 1. O le tamlusanga o le ipo le Pasifika le Pacific Nations Cup, stasi leo tautua mase, mo Samoa au aveai ma whaia o ngaulu. O ke topo le tausanga le te neina whaia I le whaai unga le komiti whaafoe, o le lakapi Samoa, e wha malo lo le tu mau tu finga o mase, I le ua whaia leo leoni morianga tau whaia inga wha asanga I Atea. O ia morianga e 5, o lo te ena uma e mase, ma ua whaatulanga I le masino a perila le tausanga nei,
E su e ai mori mau leo leo. Wa whaeroa le laka pi Samoa wa amatanei le sa ilinga, mo se isi whaia o ngauro le tātou o laka pi o le malu Samoa. E le nao le minsta po le whaipule o ngā ngai whamaunga tolu, se tangata ua mōria leo leo, ai le aini ai e inga te tala i tua e whaatari le aso, e tula i ai luma o le whaamasinonga. Se vaenga leo le finangalo le ofisa sili o Pulenga, o le mtanga luenga o whaamasinonga ma le whaafoina o matau butau whaamasinonga, le susunga papali i John Taimere Langi a Fele, e whaamalama mai le mafua anga sa le tali ai e sita mai ta isui le sitala o le whaamasinonga. Ai e inga e lua na tu ina atu e leo leo, e te tala ai le susunga la auli le watea, po lata e vau Fosi Smith, e whaatali ai le aso whao le masina fau o Februari, e tula i ai luma o le whaamasinonga. Sa whasiringia se whina ngalo papali, ono se li poti na whaelo ai e le komisina o leo leo, le whaanoa noa i le tali ai o ai e inga na tu ina atu, i le sui le sitala po le remanding officer, i le aso whareile na te nei na whaiai morianga o le minsta, o whaatoanga ma whainga whaiva. Wa whaelo ai e le komisina o leo leo i le ali poti e le newspaper o le Sunday Samoan. Wa ave le lato umana o le loia sili, mo se talo sanga i le whaamsinonga, e tu ina atu ai se polo inga e whaiai se tau finga wha le tu la fono, e tau fiai le minsta o na malanga ese ma le atuno. Se vaenga le nei o le talanoanga ma le ofisa sili o whaamsinonga. Mai pe ona manino la lo tu la fono o tau manga o whaamsinonga o solinga tu la fono. Lua fes furuono. E tolu ai tu ainga maenga yanga i a whaingo tutuunga e talai tua tangata molia. O le tutuunga mua o lea e tau o le remand in custody. Po le tutuunga lea e tau fia pia le tangata molia i la lor vavainga anamtanga ruenga o leo. Si o i le aso e tula ia i luma e tali o na morianga. I le aso e whatulanga i luma le whamasinonga. O le tutuunga lona lua lea la e tau o le remand on peyo. Po le tutuunga lea e ta tala i tua. Ia ai whai ia tutuunga po condition le tala i tua. Ia ma le tutuunga lona tolu le ta o le remand e lacho o liberty. Ia po le tutuunga lea e tala i tua le tangata ua moria mai. E au noa mani tutuunga i le tala i tua. E whaatale le aso e tula i lumo le whamasinonga. Ia o peila o tuainga remand na e tolu. Le manino la le tula fono. Alo manino fo le tula fono au tanga vaia i le awala fa le tula fono e fuanga i ai le fai unga le restara i le tatala i tua po le taofia ia po le fai o le tutuunga po le ai fo le tutuunga pe a fa pe tala i tua le tangata molia e mantua fo i ese uma ia tangata molia mai e le tutusa uma tangata molia e ui na tutusa soli ngā tula fono a ese uma ia tangata e molia mai e fua la le fai unga le restara i le talsanga mai a leo le tua leo ia ma le talsanga mai le tangata le molia e tu uma le restara le avanoa e au mai ai le saida leo ma le saida le tangata le molia fato a fai le fai unga le restara i tūlanga e tau ana iai ma lo manino voi la le tūlanga o le tūla fono o tau manga o soni ngā tūla fono luafi suluono i vaenga o le tūla fono e wha vai ai le fai unga le restara mua e wha vai le fai unga le restara i lunga le tutuunga pe a fai e iai se haa fianga o le tangata moria mai e ono le mawhai ai ona tūlai i luma o le whamasinonga le aso o whatūlanga ai tūlanga vo i le appears in court i le aso leo whatūlanga ai lan whamasinonga o lisi vaenga e wawa ai e le restara i le tangata leo moria i le whai on tutuunga pe a whape o le tangata leo moria mai e le aiso na afianga i mori mau o le mata upu does not interfere with any witness or evidence la le manino la tula fono o lisi vaenga lona tolu e sila i le restara i le whaatatianga o le tutuunga o le tūlanga foi lea e ono iai nisi morianga e toe moria mai e le tangata lea ua moria mai le taimiro whaatatali lea solan whamsinonga ia ma le tutuunga ma le vaenga lona wha o le puipuinga o le lautelo le atunu mai le tangata lea ua moria o vaenga lea na e wha au tanga vaia e fuanga iai le whai unga le restara pe te tau o na talia tutuunga o tarsanga ina e leo e fuanga i vaenga ia o le tūla fono
Mai o lisi fo ila tu e vama ai au tanga vai. E vama ai le tūlanga. Man tua fo tangata le ua mōria mai. I le wha pē mōria mai loa, o ngā o komiki a leo le wha maonia, o ana soli ngā tū la fono. O le tangata le ua mōria mai, e remain innocent until proven guilty by the court. La vai lai manino la tūlanga o tātou tū la fono wha vai. E mamahara tangata lea, se i vanga nai o wha maonia, e le wha masinonga ana soli ngā tū la fono. Ai me se ele tūlanga fo i le puipuinga fo i o ia tau wha vai. Al tangata mōria le, lai manino la tū la fono wha vai. Pei la vaenga la na wha vai e lunga le whai unga le ta maita iso i restaura le sa whai el tutu unga le tala ngai tua le na fionga le li minista. Na talsanga mai mtanga renga leo e lua ia conditions tutu unga sa talsanga mai mtanga renga leo o tutu unga mua e tau fia uma tusfolau ma pepa malanga e le mwhaina toe tu ua e le fionga e le minista ia le atunu se ia vanga nai mua mai se whatanga ngal whamsinonga. Ma le tutuunga lona lua pole condition. Tūnanga fo i le tau fia mai le whionga le minista i le toi apia i lunga le social media. Ma toi whaisa na whamtalanga i le mata upu lava lea. O conditions la nganga au mai e natanga rengo leo. Na mai fo i la i o le saida a le whionga le minista e a tau wala mai lana loia. O na whailo leo le whaiunga o le mea mua. Sa vava ai e le sui le restaura sa whaia le whaiunga. E iai se travel risk, se flight risk o le whionga la uli na manit. O iei se fufuanga le whionga li minista, e sola ia tunu ma mau, awani sau le aso e wala uli na whamsinonga. E le se tūlanga whapena, e le au mai foi la ntanga lunga leo se whamau ninga. E whamau ni hai, o le fufua le whionga li minista, e malanga i whafu. E le sau ila na whamsinonga. E lo iei se whamau ninga o mai. A fua foi ai, o le whionga le minista, o lona taimi atoa, o Samoa. O le whionga foi o le minista o le kapeneta, ma e ana pisinisi ma tūlanga whapena, ma e nofo mau i Samoa. E no iei la se fufu se tūlanga foi le hatangia mai ai. A mea, o le a sola le whionga le minista ia tūnu ma mau, e le sau le aso e wala au na whamisinonga. O la na whaino le whaiunga, te ena le tālsanga le o tuina mai. E tālsanga e tāufi e pepa malanga, o le tālsanga lona lua. E tāufi le toe a wai atu leo le whionga le minista i lunga le social media ma tala noa na ta upu lea. Sa fofua foi le whionga le sui le restaurant na whai. E le whamali e ina le tūlanga o le tūla whono i lea po i condition. Ma o lena te enai foi le sui le restaurant. Ma whai lor whaiunga sui le restaurant. E ta tala i tua le whionga le minista. E whaatali tali ai le aso wha o februari. E wala awaila na ma ta upu lumo le whamasinonga whai tū malo. E tali o na morianga. O le tālanga lai tua, e ta tala i tua, e au noa mani tūtunga. La ma peo no whai atu. O le ngā ruenga, e whaatonu wholau le tū la whono. La fu ilana muri ta i lavan la le sui le restaura le na whai tūtunga. I tūlanga o le tū la whono. Ma e avu ina si le fia o tanga whaftai fo e wef siring iana ta upulea. E lena o la fionga la uli o fai el tūlanga lea. E ai fo isi tangata na mōlia mai. Fai le assessment ale sui le restaura po le restaura. Pe tala whea ngai le tala sanga le mai e leo. Pe le ai. Awa ole me fo e anu si le fia. E le fa pe tala sanga mai a leo. Matalia. E fua e le restaura. Pe tala whea ngai le tala sanga le tuina mai. E tusa i male whaasino ala tūla fono. E ai fo isi tangata na mōlia mai. Na tala sanga mai leo la tūtunga. Aina te ena le restaura. Ona e leo tala whea ngai. Male whaasino ala tūla fono. Ma le isi tu, e le aini la tō mau na au mai. E wha mau ni ai. A mea sao ia tūlanga o tūtunga ina la tō mai. O le mea voila na e whaftai e utanga vai a leo a tātala noa na tā upulea. Ina ia nofo si le fia e fo i malama le atunu. A misi ai. O ngā ruenga umai e whaatina restaura whamsino maurunga mauna sui. E tai matalii, matai ana le tūla fono. Ma o le whaatinonga ngā ruenga e whaatino e tusa mahala o le tūla fono. Ala sau sila ia, o le whapea mai komisina e tusa o lipoti, ale newspaper. Le a aveli tāu sanga i le loia sini. E whai ese tāu sanga, ina ia whai ese tāu whinga whale tūla fono. O le mea tauna whamanino o tanga vaia. E le eise malo si anga o le loia sili. E na te whaalea o ngā ina ai le whai unga. A le restaura le na whai mta upulea. Ma so se mta upula vai whai ia remands. E le eise malo si anga o le loia sili na te whaalea o ngā ina ai. Ia le whaingo conditions o remands.
pa wale malusianga na ole famsinonga na ole famsinonga faina ona fa le ngaina ia le fa unga le restaurant na ole famsinonga fo faina to suia le fa unga le restaurant ele ia ia lo isili ai fa yo yese tu langa fa pena o tautar sanga tanga ngo leo ina ia fa pe ona mai se TPO po e ta ofia ia le fiona al minister io la tona ai la tu la fono e tal sanga lo isili na me foi le lo isili tal sanga il famsinonga na ilo le famsinonga pe tal fe ngai pe le ai o se finangalo le ofisili o mtanga luenga o famsinonga ma le faafoina o mta o famsinonga le sunga papali I John Taimere langi a fele se felo inga ilona ofisa le songa fu le nei va yaso ua to ai umai nga luenga le malo na fai kilisi masi mai isa mo le to faola le vaoli I so sene isiona ainga I matau tu le fanga aina to fo ia fai to sanga fo isiona ainga ai mai se ola na fanau I Brisbane au satali o lo fa mautu wai o le oso na alu mai o le sua vai matau ma fa masani o keke sainga ma pepa o talo chips peitai ua fa matala e ola le vaoli na fetangisi o na alu o feutia I le mangeso o chips ma ua tali tonu wai e leo ni talo a o tamu e se fulu lima tala I le tanga chips na fa atau I se poloka I le maketi funga lei tanga e lima peitai na lafua I uma e le I whaonga ina ina ua o atu I au se talia e mafua ona e feu. E le aisa whainga pe awa pea e kaunka le lengo whai. Ia, e le posia whainga pe awa pea e le feu awa pea le lengo whai mawhis ia se tulou pa whongara tunu. A lai le I le kausami la konguma mako whaonga inga a e peikai. Ia o ngore wai pe o mea ia mai, ia pe ia o whangau e kere ngā rako whaonga inga. Ia ai muria iskaka makua la ko ke ia ngore ko fo ko ra fanga o me ia le nga oi mai ai ma fkangisi o nga wa feu pe mangeso ia chipsia le nga fa ma ngi ai lo ia ele ngi karopa langi me ia nga fa ia mo ka mu ia fa ia ka nga chipsia ele o mau ele pepper chips le se leipo foi le ilo to wai wa o leipo e taua e mawai po ai le company na faia a foi le fio anga na faia a le mata watu o le na fa taua pe na le tanga pepa te le pa o tonu pepa laiti o le leipo ai le ni leipo pepa laiti e sa o le sa no anga e lenge leipo I kama I chips ai ngor kangara po ale kan pepa la po ne pipi ele leipo la po nga kava ko ya le si tu ore kanga chips. La sau fau tuanga ia I la tau le whaia nei me le alofa. Ia uia mara fau tuanga le, kere tūranga le whaia tūranga ia. Umo chips ma ele a whainga ia isi tūranga o I la tau ia whatino ino ia tūranga o chips ma le ma isi hainga voi e aku ia kaka ia maranga tunim whatau mai. E ia uia mara fau tuanga. E manga mi a le whaifa le lei, inga ia le lei ile kausami le maro da tunu ai mese fo I mako ia fa kaua ia ai mai sia ngai along fa ngau wa ala nga mai me ngi o fa ngau ia mako ia ngi e fi ai e leva pe nga me ke fi ola ngi ai fi e fa nga me ia ka ko ia mai so ko ngor chips o ke sainga o le masi me fa penga o laula fa kuanga mo ila ko ia fa ia ngi me se ka kuanga a va pe ke manga o tupe e fa pe nga foro mako manga o se mele le mako ke fa nga inga ele a fa inga ka unka ya uia nga wa unga lo sui ele a fa inga ka unka ai a fa pe ka unka ai le lenga fa ele ai se ele man ku ka nga mako nga me or ka unka o le mesi o le family e ingo lo mako manga o a ai mako fa nga fia a lai fa nga umare le fa nga inga le chips de nga mai ai ka kuanga mo ka ko ie fucking o inga le vaenga ia tangu mo o e kofo ia u ia mara motore wai wa vo ie faila fora inga nge o ke pua ke sainga me va penga o la wanga moto mo a kofo e ka ikale faia a kofo ko le ia a vele fa ka ai va pe ka un faio se me ngai ka ngoi fa kai nga fai ile sa pia mai le sanga ka ia ura mara fa kuanga ia whaka kia pe e whaikanga ko wai aile malama male poko masang la ko ke whakingo inga le kuranga
Le tō whaola le vaoli iso sene, i se talanoanga i lunga o wala so ta inga whaona po nei. Mo le tātou mutunu o lo te pena sua vai maoso mo ai ngai whafo, pe ato e taliu malo longa, tofa mua i le pepper chips pe leo ni taamu, ina nei maoalu lau se leni ai le whaonga ina. O le vaenga mo whonu tanga te tere le maoto tui atua tupua te masese e fi songi. O le no whanga leo le a whaatino ai le sauninga o le whaatau tonga, mo sui whiriwhiria e to tolu, mo le tofinga o le sui o le whono o sui tofia po le sui ao. O le sfutasi o le tae o le asolua le nei vāiaso, e whaiai lea sauninga mamalu ma le taualoa, o le a whaatauto ai e le fionga le whaamsino sili, le fionga sa tiu simativa perese, le fionga le tama ainga, le fionga tui atua tupua tamasese efi, o le sunga mali e toa whaamausiri mori mali e toa, ma le fionga le la uru tia ma pesone ma pusua. O le sunga mali e toa mori le lua, o le alo le sunga mali e toa tanu ma fidi le lua, sa avea maa le tātou malo. O le fionga tui atua tupua tamasese efi, sa avea maa le tātou malo mo le lua no fua inga tai lima tausanga. Ai olona tua a tama, le fionga le tama ainga, tupua tamasese mea ole, sa avea maa so whaatasi o le malo, ma le sunga ia mali e toa tanu ma fidi le lua, ina ua maua le malo tu to tasi o Samoa le tuana iai, o pūlenga wha kolone. O le fionga le la ulu tia, o se tamali o lona tua a tama, le fionga mapusua malo, sa avea masui whaipule o le pāle mene mo le itu malo, o palauri le wha, i le tausanga ia whiwa salau no fitu. O le masina amata o le tausanga faude nei, e amata alo i ai to finga sui o le fono sui to fia, o i la tau e to tolu. Ai o le whaai unga o le masina na te nei o te sema, na mai ai le to finga sui to fia, o le fionga le ma mea ro pati mo lia. E le eise teimi te pula o ai ia whaale tu la fono, mo le to finga sui o le fono sui to fia. O tala i o le nei aso, Ua mawhai ona awina atu le pōkalame ale malu o le tae au, ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Nisha vainga lunga o le alatele Great North Road on Western Springs o lo maita watu westbound o lo wafaisi pisi la tātu Bullock Track. E whapena foila i le anga i anele na i lunga o le tātu State Highway se fulu maleono o lo whiololo le pisi o le eastbound traffic towards Grey Lynn. St. Luke's Road, Mount Albert, mamafa le traffic la tātu St. Luke's Mall i le taimi le nei. Western Springs o lo maita watu lava foi la tātu i le Western Springs Stadium o le na o lo wa mata ona whiololo le pisi le taimi le nei. Tuarangi Road on Grey Lynn, maita watu slow down tātou i le lata atu le Great North Road. Williamson Avenue, Grey Lynn, whiololo le pisi le traffic lata atu Bonsonby Road. Mount Eden Road, o lo mamafa le traffic southbound near Balmoral Road, o lo whiololo le northbound anga i atu i Newtown Road. St. Mark's Road, Remuera, o lo maita watu foi i le anga i atu i le motorway on-ramp to State Highway 1, faisi pisi le taimi le nei o le tae au. Mo fafo atu Aukilani Great South Road, Bombay, North Road, northbound o lo whiololo mai le pisi i le taimi le nei o le tae au. Nisi na o vainga o lea o lo waiai le swinga o le alatele i le nei fo taimi le malu o le tae au le Radio Samoa ina ua toe fitu minuta na tā leo le tulaiva. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. O se vaenga tala tau nei taimi o le tae ao, ina ua luas futon minute te ai le valu. Ia me tata ofisa au tu nei manukau au ki lani o le mawalunga vela o whaamawina luas fulumale tolu degrees. Malu o le ao o iai i le afiafi e se fulumale fitu degrees. O le winga o le tau o lo whailua mai ma nai o lo wai atu whafua whamalama mai i tato studio
o lo o langi le lei susulu ma naya le la. Ia o winga fo ile nā le tau o lo whailoa mai ele Met Services le nei taimi o le taiao. Le aso a taiao, aso valo Januari, ia o lo whailoa mai o le vela whaamawina luas fulu mai tolu degrees, se fulu ma le 5 degrees o le malu o le afiafi o le ao o iei le aso a taiao. Winga fo ile tau e whaapena ma naia tele o le a langi le lei ma wa aia fōlinga au le lei o le la i le aso a taeao. Ia fōlinga mai o aso nei ma le aso a taeao o le a langi le lei mo outou umalava o whainga malo longa i le nei vai tau le tausanga. Mana ia tele o atu e whaitou barbecue ia ai meise foi le atu i matawhanga. Manuia nei aso ia tala tauna e fsoswani ai mo au polo kalame o le nei fo i aso. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Luas fulu 5 minute o te aile valu, tautora Radio Samoa, tasi 5 a mo, toi whaatalo whātu le polokalame le mahalua taiao, o tau o malava, o lo whaafonga mai i le tātou polokalame i lunga le tātou ala leo le Radio Samoa, tasi 5 a mo. Ia tātou talafo mai Samoa, lena awina atu i le valu, a whaile i maua mai soa vanua, maua lawa vanua nei le awa uli i le sefulu lua, whaapea fo i le afiafi i le tā o le fitu. Ai usi mai alo whaafonga Samoa o le tātou polokalame o alanga upu. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua pisia tau la muli, ma ua safea i u launiu. E whaapea le tala, o le malosi tele o le ngalu, ma o ai ina pisi la pito i la lola au, ma ua o i u launiu. E whatatau i se tasi sa pele ua ave e sea leoti. O le so ua mafua o nā whiwhio mai, a ua pisia tau la muli, ma ua safea fo i u launiu o na o le fina ngalo le atua. Ui ilea i e tātou mali lie, a waele o se tō whā, i le a inga li i po paolo mangafa. Ai ua pau, o le natura o le olanga i umalava i le ele. Tau ina ia wha maise le anganga o le atua i le whaletua ma le no fualo, o no le tuua wha fuose i le maloa le tamao le ainga. Ua pisia tau la muli ma ua safea i u launiu, manuia lau whazau saunga. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 a mo, se ki a Radio Samoa. Luas fulu valu minute wa te aile valu, tautua Radio Samoa tasi 5 a mo. Ia fia whailu atu le wasi mai foi tato wo, ia Chris. Talofa Chris? Chris, talofa.
di ere chuan ni chao a chai de chuan ni chao ma chang fi chao le ru fo le chua a le fa mi le ma re mo cha to ni fu chao a fai mai a e fai e le mea e mana o i ai o e ma te tau i te ia e whafufonga fo i o ia i la la tō a langa atu ma wha la ina i la tō wa amen a nere whai mire wha maa rusi le mui tātou ni te o whai mai a me e whai e ia lea le me e mana o i ai o e ma te tau i te ia e whafufonga fo i o ia i la la tō a langa atu ma wha la ina i la tō wa li frinta tōrua a ai fi mana o fai e re tu me te mana o ye ia i e ma ta ura i re tu me fa me a pera e te ma ta e fai re tu me te mana o e fa fonga fo ia i te tatu alanga tu ali frena tatu wore asuni ma fa ore nei tatu tatu wore asuni a tatu montino e tatu e fai re tu le e mana na o ye tatu tu pe tatu wole ma ta tatu ma ta ia fa me e fa fonga mai fo yo i tatu alanga tu ma fa ola i nei tatu friend you tatu mauna mo tatu nei tau fa me te de tu ale tu mo to ka bless na la friend nei aso fa
Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. O mo mia sau lo ia so soani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tape na ino la wili po le vaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga I mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers Law, matai mai ono Grace Stowers. Ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu 5 tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers Law, e au na mo oe Samoa. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa, o lau ingo e mele palamo, o lau ngaluenga o le sa I le awala ma faufautua I tūlanga tau mo kesi. E owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua I le taiminei. Awhia whaatau sau fale, pe whaale leilo maota, pe tuu whaatasi ai tā lafu, pe whaatala nofo I tūlanga o lau mo kesi le taiminei. Pala au mai loa au le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po o li emeli@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Lea ua tue 25 minute ona tālea o leiva ona suia fo I lea o le nofoa so mai matala au mai le whetalainga ia tia a wā fo I tātou polo kalame o le fia mai show tāleiva fo I le awinatu lea o tātou tala vai whanua le au nanga le afionga le whatua ia Salavao a Massimino I le tā o leiva a o lea ua toe 25 minute ona tālea o leiva masani le afa le vandu tātou polo kalame whiangai ai ma le afionga ia au pito sua Williams Sio o loo le nei taimi wha malolo atu le malolo tātou atunu telefoni atu ia o loo whai malanga le afionga ia au pito I le nei vai tau le tau sanga tau ina alofa le atua wha tau nu manuia whai ngal malanga le afionga ia au pito le nei tai au ia ai whai yaso le alii toi whelua I tātou I le vai yaso fōu. Natasha taritonu manuia lava whaafonga mai malo le atunu u le nei tai au wa foi tāpolo kalame le malua tai au o lo iai foi o lo to tele pea a tā wō ma tā paanga o lo lunga le tā apia fōlinga le nei taimi o le tai au o lo o whailoa mai po lo o iai le tātou lunga le tātou YouTube channel Cecilia lua tutu o lo whailoa mai. Whaamole Natasha maniwa whalau. Ia ui lava lewa mai atu le taimi o aso soifua. Ai lau tua mea uma I le alofa. O lea la whaamanuia atu le aso soifua. Sio umana mea o sau lelei lua tutu. Ua lua tutu ua a toa nei le ono se fulu fitu tau sanga. Manuia tele le aso soifua I lau susunga sau lelei. Cecilia, malo lava le mafuta mai lunga tatou polo kalame. Whapea foi tile Ioane o lo whaatalofa mai tā polo kalame le nei tai au Natasha. Le susunga ia seo manu, Mikaele Teofilo o lo alofa mai. Manuia ngaluenga le nei yaso, ia whapea foi, ia fili mea lelei, tonise nona, malo lava whamanuia mai lunga tā polo kalame. Tatonu ola iai foi nisi o lo lunga lau inai tu Natasha, whaman mole. Ia, to atele lava o tau I nei me ane fui ia ua le lava le taimi e tō lau ina ai o tau swafa ia e whapena fui I lunga o le tātou YouTube channel to atele fui o tau o lo ma futa mai I le taimi le nei o te whamali atu e le ma whaiona o tau lau ina o tau swafa ai o le nā lava o tau sila fia whaafetai tele lava I lo o tau ma futa mai le nei fui taimi o le tai au lo tau whaamalo si mai whaatalo wha mai halo mai ia vi ia le tua whaatalofa tu fo ia te o tau
uma lava o lo o mafuta mai. Ai e te au te le o iloa i lau whionga tau sala ni o folau po la fo i sau o i fo i whaafonga atu. I a tātou tala fo e pei fo i ona whaafonga iei le tātou atu nuu i le nei fo i tae au. Ia, ma nei a lava fo i le whaahalongolongo atu. Ia whaafonga fo i le atu nuu. I mea fo i o lo o tutupu mai si o tātou atu nuu o Samoa. Wa o le taimi le nei, to tele nisi o lata o mafuta mai ma ota malawa, maua le nei taimi, ona o laile ia enga luenga, maua le taimi e mawhai ai, ia o na whaafonga ma mafuta le tātou polo kalame, tau lava lea, ia tātou foi ia to a pea le tai, to a lava le tai, o a lava foi ia suanga o le vaatele o whaafonga atu, ia i foi le mamalo le atu nuu, i tūlanga foi o lo o iai le tātou whainga malo, ai mai se foi o tūlanga o lo o iai le taimi le nei, ia tau tua nā lava ma tātou, Paula tātou ngā luenga e whaile nei taimi o le tatalo mō si o tātou atu nuu pele. Ina ia whaia le ami o tonu a le atua i mea uma lava. Au tātou pauale na o lau fautuanga mō tātou uma. Ke i fo i aua ua oso whaafua se i se mai whakua se sikaru kalu le ti ngā o lau whina ngalo. Le hei, ia tau lava fo ina fia tātou. Whaafetai o lea tātou te iloa atu. Ia wa outau si la fia ma whaafufonga. I mea fo i o lo tutupu si o tātou atu nuu. Au tātou tala noa e fo ni o whalau. Le nei lava vai taimi o sfefia. Whai ase o whaanoa noa tele, lo mata tu fo i nisi o tūlanga, o lo tūlai mai mana tua, o taimi le nei e piko sili lava fo i tumu ai se tātou atu nu, o whai ngā whaapo i ponga. Ia o nisi fo i lava fo i o le wala aupa i a le atua, nisi o ainga, o whai ngā sao whai a, whaamanuia fo i ma congratulate o tau lava fo i, ia o le nā ua whaia, ia o ma whaape nā fo i, ia ona tali le whaalo alo, ia e tusa o lau tau tua i nei o tau ainga e ala i swafa matai. A le melo ke maka kui ai oi tau me sina ni ua whalau o tele o lua pena e maa ua ele nā foi vaenga. Whai ase o whangongoa. O kaimi e oe fia tafa whao whaatasi ma ainga. Alo ke mai kau ako e inga i kūlanga whaale nice. Ani ua whalau. Le asa oe fina ngalo i eile nā foi vaenga ni o whalau. Taritonu o nisi fo ele malu la tunu sa o atu e whea ngai ma le tātou polo kalamele o le karaoke ia o aso o polo kalame a le aso fia ai pe o se whaano noanga le nā a Natasha o lo tā ua mai tātou whale tali malo mātango fia ma au le lelea i le tau mea sina. Le sa whatau nu ina i lea polo kalame po fia o matangata ai whai mai sa whai uina i le vevesi. Wa ai atu pena e sila ma o wa ai i ai i lunga o tala i lunga leo penga ta whai langi. Ia o le nā, o le ngata i le whasi ato lesi a o le o whao ngā ina ia mea tō tino tonu o le whale ainga po le whale tani mālo a le tau mesina o wa ai atu ino fō. Tu lo le whaafonga malo atu nuu. O lo whaanga ina nisi o tangata. Peila e lese a vainga le lei. E me seo le o le nao atu, ia nisi an malo atu nuu na atu e fia ma oli. E vai tu langa whaapea. E aua foi o le teimi le nei e whaatumulia e tato whale tali malo. E le ngata i le mamalu le atu nuu tato lava. A o e mai atu nuu i fafo. O te iloa so se teimi o le tausanga e malanga i le to tele o tangata in anga i tato atu nuu matango fie Samoa. A o le teimi ale nei le vaitau o le tausanga e matua whaatumulia ai Samoa. Ia me se fo i whale tali malo. Ai a hi u whapea lungo winga la iai nisi o manatu o tangata whapea. E le to e o lai, o peo meana e taun whaite te tele iai, ma e le, pe a tupu tu langa whapea. O le turanga fo le tilo atu iai mana tua foi. O le tasile neo whalitani malo, o lea fo e lo ta ua le lalo langi, ia ma avea fo i ma maketi atu ai o Samoa. O le turanga foi. E lenga o Samoa, se whamole ia. E lenga o kako Samoa lai o aku iai o e fia i taimi nei, ia ma whapena. O le iai o turanga whapea a ki kiro kungal palangi, o Samoa, la le fo iai whaime. O ka le makana. O le
tuanga mo tātou, wha mole a wha apea tātou te a ngai fia, ma nei a lava le fia, a whai wala ngona le ti ngau le lotu, ia po wa uso ku fo ilo pese wa pa ulo ai ese le musika la sa wala karaoke, ia malia lo fina ngalo, a ngai a nei fo sa vili le iai, ia wa ele ngata la ka uvalea kuai se ka ko fale tali malo, ma le pulenga wa wha apea o lele va ainga, lele pule ino tangata, ia malesi ku, whaaleanga mea i ko kongol whaalaenga, o ka ele whaale tonu, tele la tupe, ale fale whainga luenga, o leale ako e alwir kau mawhai e whaamama, whaaleleia, ko e whaakaungi singo fōpea whaapea na whaaleanga ina, a o le talo sanga mō tātou, o le taimi o fianga, mole, o la whaifato a mawhutana isi a inga, ia tautua nā mā tātou, control le ava malos, o au keiloa e au ia, ngā pauale a fianga o tātou, ona ua le, wa irresponsible fo tātou le tau mawhaina le ava malos, ai a whaapea e le lavalou, lo malosi e kalikali ele ava. Ia e tatau fo ia na fua lelei ina ia tau fia pea. Le tau lelei o le ngose tātou watu nu. Lai koe kiki kau ngu fo le meli sa moa. Ai a whapea la kulanga le kako. O kirme whale kongu kako. Ai ono sa i mai tātou. Whaile karaoke, fia, apa ulua, alu iai, don't care. Ea, one mea sili, o le fia. Ia, o nei fau tuanga lava nai, nei fau i vaenga, o lo o mai tau atu, lo o tutupu mai. Ia, i taimi o tu whaata singa maso fia, o lo o whaua wina pea. Isi o tātou atu, nua maso o se vaenga lava lolangi, e o lava fo i New Zealand, eh? To e se limi minute o Natalia o le iwa tau tua Radio Samoa te si lima iwa tolu a mo. Ia, whai mai Natasha Tawo, ia to whanga, whai mai lana tala o le li a. A whai o atu yaso fia me whapea. Ta tau ana tātou li. Fia ma oli. Ia se ili inga.
Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a ola pi marina. Mau pela uli tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Taimi lunga lawati le o toe se fululua minute ona tā lea o leiva. Tā leiva ona awina atu lea o tātou tala vai whanua. I le au aunanga lea le a fionga le whatua ia salavao masemino e whapea foi o le a suia le nofoa. So mai matala au mai le whetalainga i a tia mo le tātou fia mai show. A Natasha taitonu o lo o iai i nā i a headlines a le fionga le whatua whaman mole. Ai le i awina atu a tātou tala. Nisi nei o tala o le a whaalau teleina foi i le au aunanga i le nei tae au le whaletua le na i a Marcelino le nei tae au. Whaawau pēr ona whaalanga ina whale le tā ua ino fuanga whaitele whaanoa noa le pule ngā nuu. Anu le ofisa leo ma le pepe ua maliu o loo e tatonu o le taavale. Aso muli e whaali ai fina ngalo o tangata alau tele i le Treaty Principle Bill. Molia le ngase i miro moa na ia wha o lima e se tasi o tangata. Wha solo manuia le pepe na ave le wha le mai ona o manu anga tunga ilo na ulu. Le maa salomia le mafua anga o le maliu o le tamaiti tolu tausanga lea na soa e le taavale. Ia o nisina o tātou a ulutala o lea ua iai. Mana ia le nau whaafunga mai malo le atunu ia e toi whaatalo whaatu wai i le mamalo le atunu o to tele pe ona ta ua e le afionga whatu ia Natasha i o e to tele lava o tau whaafitai langolango ina tatu polo kalame le maalua tai au i le nei yaso o lo ilunga e alo whatu ai Natasha ma niwa folau i lunga le tatu apia fōlinga YouTube channel ia whaapea fo inisi o tau maua mai le avanoa lunga tatu emaili whaafitai tele lava ia e tonu ia lewa o mai taunu mai i le si ue fo i o le aonanga a le mātau tua le polo kalame o le maalua le tai au tuina atu e lewa nua le awhionga le whatua i a Natasha. Ma lo whaftai lo whiunga tau sala i le on sai fo i le nei tai au, mai se fo i le whawawina o le ngā luenga, whaftai atu Samoa i la o tau mawhtama, ai mai se o lau tau tāpua inga mamana, ia, ta lia fo i le au nanga whaatau waa i le nei tai au i o tau mawatama o tau laua, whaftai fo i le whiunga whaltua, salavao masimino, ia mola na tau tua, ai mai se fo i le au nanga e pei o na iaia tātou tala o le a whaalau teleina i se taimi o lumanai nei, a o le nei aso, manu ia tele tau whaiva alo filima Samoa, whailoa ai se aso mo moele lo fole tua, tō whaia soifua. Manuel ne yaso i lau whianga al whatua, whiloa i le aso a tae au, Samoa lo atunu pele, whaamalo whaftai, i le nei tae au, whaftai tele, le mafuta mai, lango ina lau polo kalame o le mālua le tae au, ia se pati o sala, matua atu ina, lo oto fina ngalo kerisiano, o le ama ngalo ai foi, se au aunanga i le nei tae au, ai mo le nei taimi, manuia tele, lava singa o le nei aso lua, Wheloa i le anga leima le alofa le atua i se aso i luma. Mo le nei taimi alofa tele atu, soifua ma ia manuia.
Tasilima i tu. Amo. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. I say fine, let's go. On va tenir l'air tellement. Et va faire via tout. On va y aller sur le PC. La t'as tout le monde. Va pas mal ça, mais ça, on va Come on, let's go. I say fine, let's go. On va tenir l'air tellement. Et va faire via tout. On va y aller sur le PC. La t'as tout le monde. Va pas mal ça, mais ça, on va so mai away data fai na e vai le masina o le musica e vai e si va sai la lo le ai masila pati mai only ma so mai away data fai na e vai le masina o le musica e vai e si va sai la lo le ai masila Come on, let's go. I say fine, let's show. On va tenir l'air tellement. Et va faire via tout. On va y aller sur le PC. La t'as tout le monde. Va pas mal ça, mais ça, on va Come on, let's go. I say fine, let's show. On va tenir l'air tellement. Et va faire via tout. On va y aller sur le PC. La t'as tout le monde. Va pas mal ça, mais ça, on va si va ma tu hai la lopeo so i lunga tu li su tani mai ole tai ka vale fali ole pe a ka lu yesa ole sola e a fia wai si va ma tu hai la lopeo so i lunga tu li su tani mai ole tai ka vale fali ole pe a ka lu yesa ole sola Come on, let's go. I say fine, let's show. On va tenir l'air tellement. Et va faire via tout. On va y aller sur le PC. La t'as tout le monde. Va pas mal ça, mais ça, on va Come on, let's go. I say fine, let's show. On va tenir l'air tellement. Et va faire via tout. On va y aller sur le PC. La t'as tout le monde. Va pas mal ça, mais ça, on va Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O te whaafeino i atu I lau whaafunga anga I le nei fo I tae au maa lole soifua manuia alo mai o talala Radio Samoa. Ua matua I le fia le pule nganu a Southland I le whaau au peo na whaaleanga o le whale le ta ue no fuang whaitele le olo I Riverton. Sa o whaamtalanga o le post le pule nganu una whaiaigunga le Facebook. Ma fua lava lea I le whaaleanga so o whale le ta ua. Le olo o whaiwai le pule nganu a mea lava ia yaisa taimi e toe langona I le au whaaleanga mea. Le whainga tau le ai o se whale le ta ua. I ata ua toi whaasalalau whaalau I tele olo o maa wai o whaaleanga ina umale uoli pepa o whale le ta ua ma o waainga neina iai le tae au na nafi. Ina ua mua I a sia I le kilingi. O le whaalua I leo na tupu I totonu o nai vaiaso. Mai maila pule ngā nuu o se whaanoanoanga tele le lewa aia le leia nisi o tangatalau tele o whale le ta ua fōle nei I Taramere Bay. Le aisa tūlanga I masalo mi aile maliu o le tamaititi tolu tausanga le ana maliu I le aso le tausanga fōu ina ua so ai le taavale I le driveway. O le whaalawalawe le nei na tupu I koa ma e maliu le tamaititi wai le whale mai ta ua mai ai ele I umi se taimi na tau fia ai maliu. Na whai ai masu e nga maasani ma ua whaamaunia mai ai fo I e leo e leo o iai se tūlanga I ono masalo mi ai no na maliu.
O le whaalawelawe le nei le tausaga fōu o so ngi ai le isi fo i tamaititi, le ana so ai le taavale le driveway Masterton i le aso le kerisimasi mama liwai fo'i. Wa whaasolosolo manuia le pepe 5 masina le ana ave le whalemai Darkaville ma manuanga tu ngā i lo na ulu. E o mai le taime tu whaatasiaita la fōu o lo osu e pea leo leo pēna whaafifeo na whaamanualia. O le pepe o le ana mua au ina atu le whalemai whangarei ai ele i toi suia mai le whalemai o tamaiti i Aukilani. E le o tele se tala mai leo leo i manuanga o le pepe ma le me utupu pau o lea wa whaasolosolo manuia. O le waweawa na nafi na taunu waina ta mai le ofisa leo leo ma le pepe o maliu o lo i tutonu o le taavale. Tolus fun ma le fitu tausanga o le tamau o tau fia pei lalo wa'ainga leo leo, ma o lea fo iwa mo lia i le fasi o ti tangata. I lona udwa i tu i lumo le whaamisinonga na nafi na saa ai ma le whaalau i lolo na tangata. Ma o lea fo ina taa uai o lea na mua ave le whale mai le ua mo lia motonga fitinga ai ele i tu lai i lumo le whaamisinonga. Report le One News salo ta wai le fia le au ai ngo le ua molia a o tu la i lumo le whaamisinonga na nafi. Whaamauninga mai leo le ua molia e loa le ua maliu ma o lo fesoa ni nei le victim support i le tinao le pepe ua maliu whaapea lo na ainga. O lo whaaua o peso e so engo le nei mata upu ma o le aso 5 Februari e tu la i ei le ua molia i lumo le whaamisinonga. Wa molia le ngase na ia toi wha o 5 i se tasi o tangata i le whalemai i mira mua i Aukilani. O le tolu i le afiafia na nafi le ana tupu ai i le whalemai, ma ua toi molia i leile li i luas futolu tausanga. O le ali i tu i lumo le whaamisinonga wha i tu maloi manukau i le aso. Ma tala muli, toi paule nei o le aso i whaali fina ngalo i tangata lau tele i le pili na tele i na ese i fina ngalo, le Treaty Principles Bill. Tu la fono whaawhile nei o lo ai e toi tusi an whaamisinonga. Ma o le ana sa wawali e le whaitau wafe te en tu la fono. I le taimi na pasi ailo na ua i whaitau ngai pale mene i le whaai ungo le tausanga ta aluai. O fina ngalo whaali o whaia whaasanga i pili le nei o lo whaaulu online, ma e tā punia le avanoa mo tangata i le toi tasi le minute, tā le se fulu lua i le waweawa nā nei, ai ele i tu uina alo i atu i le pale mene i le asoa tae au. O le pili fo ile nei ono o matua i te e ai le to a tele o tangata Maori, ma o le tākuni ai o le avanua nā nei mō whina ngalo whaalia o tangata lau tele o le a whaatalia i loa, isi ilo i longa al komiti pea ma le ono masina e tu whaatasia ai. Whai o toi talo la Radio Samoa, manu ia tele le nei asu. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila o le kio. A eva mai i le se furu 5 iwa kolu, a mo. Radio Samoa, Vivela A. Y'all know the name. DJ.
Radio Samoa, tasilima hiva tonu amo. Radio Samoa, tasilima hiva tonu amo. Leo sa wali mai le vai le wati le nei foi taima le tau su tolu minuto te nei le tu laiva le tau le nei o le solu le so fito le nei foi masina ye no wali le lava tatu te ye la mtanga le tu sanga lu olo lima olo fo lau pe le tatu sa le mtanga le tu sanga le nei masina momua a le o mai atu le unanga tu tu fo pokalame le malu le tau pe ona ye le tu tua ma le unanga tu sala le tau am tari ai pokalame le ri Samoa le nei foi aso fo e o ele fatu e Natasha vai lu fata siai mal to sala ia ni fo lau ia ma pokalame le malu le tayau e la tayau le ua se mai el pokalame fifia mai to 24 tatu watnu pe ona ye tatu pokalame asani ia so tatasi a oli am tadia la pokalame fifia mai te fata lo fatu foi malanganga fifia fata lo fatu malanganga fa lo fata lo fatu mal loto watu mo le ori nei tayau ina o to mo le tatu maftanga mal tatu filo ingania so fo wa mai le tua mo tatu o le aso la nei o se aso fu ta pena le li lu so fu mo so wola a wa tatu tutu mo tatu faiva ia ale ngata fo ile o le un fayen tatu fa sa ngai tatu to ma fu te lungo pe ngalu le e le tatu masani le tio le Radio Samoa pe ona yeila na unanga ide aso mo le aso patalo fatu ile o finga luenga tofi le tua isunga fa fengainga o to fa tua ia le ngata fo ile patalo fatu ia fionga patele to mai te sa sunga fa fengainga so se fata fa taulanga o lo ma mai le leo le nei tau patalo fatu malanganga fia malanganga fa lo le mfailava na tu le fa talo fa mal fa felo ia tu asin sina tamam tina ma tu moto malawa le tau fo e el tal tolunga po klame fia mai le nau fo ele tu le fa malo longa ia tu le malo si fo le ia so fo a mai le li ia ital tono lo manui ai o to le nei tau mala o to tapo inga fa talo fatu tamam tina ma tua mo ta tangata ma tu lo to iai mo ta ngase lo iai o to tamam tina e le ngalo o to la o to tapo inga le aso fa fitai te lava ma lo se fomoria ma lo fa lang ma Ondo fa talo fatu le ipanga o malava le Radio Samoa e pokalame le fia mai le tayau ma le tayau fa talo fatu ma lo le soi fo manuia ni tayau fo ala fa mai tatou le matango fio le li ala fa mai tatou le oli le tua ia le tatou toe patpati ele ni tayau ma le fo ia so matango fie ese le o le li ese le fa maoni o le tua ia ti tatou
e te ofo fa mali salama fitu e vi ati ya o to ya yova awa ele lei lava o ia awa fa lava lona alofa tatu vi tatu fa tai le tu lona anga lei mo lona alofa nei tai au fo ya wa tatu tele to e mo le sia so fitu pa to tatu to e mo la so fitu ya no le si du old world ai fa fitai le tu o le o tatu o dia la so fitu le nei o Januari ile nei to sanga lu old world lona winga o malola so fito Januari le lua oru lima. Tatu whaatari tali lola ia lea. I leisi fo ia so fitu o Januari i le lua oru onu. E ia ila latu e aulia. E fo ila latu e le aulia. Ia tairo iai. Ai ole pule whaasoifua. Ole pule le tua. Ia tatu te aulia ai. Tatu fuafuanga, tatu te aulia ila so fitu. Alo winga la utala fuilia. Tatu patpatia le lei o le li i leo tatu aulia le so fitu. Ole nei masina. Bi ia leli. Palor se fomoria balo fo lang matafi. Po kalame masane le fifia mai pena ye tatou. Le te mana batu le upopoto mo tatou nei ta auto mo tatou po kalame. Ya mo la ye ni so tatou fata talanga pena masane ye tatou. Ele yam tadia po kalame fatu ya eti fu mon makafi. No winga le te mauna mtadia lo nato tu mo na unanga mo tatou ainga. Ese le tau na po kalame mo tatou. E so an tele mo tatu ainga ma tau fatu ino tatu ainga mo manuia ia inei atu no lo tatu ia almesilia ole manuia mai leli ma tatu wola fifia ole tatu wola fifia ole mesili na matau tatu va ai ilungo penga tafa ilangi le tele ma le ano noa yo me tupu o me wa amata nei tu sango tatu va ai ilu tau le ngata hisi atu no ole lalo langi a wo fo tatu watu no Samoa o tatu ainga, o tatu wawai atu imisa ia wanga i mairung. Oka! Tatu iei teimi whaingata. Wao, o mai teimi whaingata, ua tau ainga, ua tau malo. Wa vevesi, wo oa le uso, wo oa ile tuangane ilon tua whawhine. Ia ua tau, wa vevesi. Ele se me fatu atupu o me o leva na balo ia mai a o le o tatu vava i tupu ne vai te mai la ia fa ia ilungo tatu u fa ia ilungo tatu u ma tatu ma tal ne vai te mi lo lango tatu ia o me sili ma tau i tono lo ainga lo wola fifia o lo wola fifia me sili na tau la tatu se bel tatu tala tau ne vai ngal tau Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Winga la vai al tau pero fa mawina le vai tau mo tau le nei tai ao le aso lua. Ilo la so fitu nei fa mele vai tau matua langi le mana ia winga le tau. Aso le nei matua la poto poto le sawa le lala to amata mali tai ao se pa ia tu le uli. Makwala poko le sawa le la le ai se afala. Nga o le la mana ia male la poto le tatu titilo ati yai. O le afia na nei matua le lei fo winga le tau. Fa mele vai tau iva tele tu le ono tau na le la. Le no so ile la o le angoto atu le afia na nei. Atu le fido fo imale la le afia na nei le tos fu lima le tele tu la iva ile afia fi. Rono winga o fuanga tutu banga luenga e tau la vale tu la valu le afia na nei e la tato. E mele fisa vai tau luas fu tolo la ilma farfala mo tato le so se mailo na malu. Ile se fu mal fitu tike le malu o le ai tato le so. Tato se valvare tu le aso taiao la so lulu le aso valu. Fa pena fo ile mana yo la poto le so le la aso taiao. Ile se fu le tele tu la yono ile taiao. La to ngoto to le la ile aso taiao ile se fu lima le tu la iva le afia vi. Mai mai ofisa vai tau, ele fusi me ole a falai tau, le la poto, lo winga e la fa solo atoa. Sulu lima la yeta tole malu le aso tau lu suma tolu ma fa fa no le yai, ile o nga tono le vai aso. Ese le manga yo winga le kau e ka ile le ye o e kau. Ese lo le malu lo fa ya ma tole le vai aso tatu ye la mtanga le foi masina. Ai o winga na le tau lo no winga o fuanga le mtanga le vaiaso le o tele na e tatu ngaluenga o lo matua langi le winga le tau tatu fo ye fio ave kako kanga me o le falau senga e le tau na tatu e fa mai mau tatu seleni o le wa matua mana ye le sulu marela
ia wa taulona e toi langona le leo lo matua i sa mo ila soa wa ka kau nga kongi lo markanga me fa fola ko si dia ku le mangongi le la lo le mangongi le masin kanga me a ai fa pe ki fia fai kala a pe a fa pe nga ki fia vidi de va ngai o a pe o vidi ma ave mala muserengi fa mai bon masin kanga me a le o winga na tal pe le va vai to le visa vai tabo ta to le jaiao Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ma so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa. Beta Drive Doctors ile taulanga fa tau I mangele fa pea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e foi ma tuipui o le whana witi. O tuipui le COVID is flu river. Mo I lato is flu on tausanga malunga atu. Fa pea ma tuipui o le flu. Vala au telefoni. Lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Jalo fana va roa o te tala na neile o nanga e veni mo fa tangwa I Aukilani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pea le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A fea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Luas futolu minute lo tene le tula iva le tau tula ranga si fonga Radio Samoa. Sifun mo lima futolu amol le temo le taiao. La to umala valo ma futu ba inunga le tau tua. Mai se ni sa la to le na wa mtalia ngalu wenga le fu ya sa fo. Ya lo fa le tu mo fa penanu so sonia tu familia tu te mangalu wenga. Ama el tatu fa fianga le se mai le o porpoto mo tato. I
tawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Watali ia e tausia upu ma e tewa polo inga ia te oe. Ia e tausia polo inga e te olai ma utula fono e pei o lo tamata mai mata. Ia e fusia I o tamata mai lima. Ia e tusia I le papa o lo loto. Ia e fai atu I le poto o oe o lo utu fine. Ma ia e ta ua lea tamai o lo ainga lea. Ina ia leo ia te oe alfafine ese. O alfafine ese na te wha ole ole ia na upu. Awa ole wha malama o lo fale. Na o baba aia tuai I le mea wha mata o penga. Ona o ba aia tuai lea I e whaingofi. Na o iloa wa I tau le ale tasi tama o le isona ma whau. Na uiane o ia I le ala e la taane le whataula inga ala e nofo alfafine. Na ia aluane I le ala I lona fale. Ile sengi ile afiafi, ile tulu opo, ile po uliuli. Fauta foi na fetaya mael fa fine o ofu fine teltane. Poia te ia fo ile loto pepelo, o leo a o ia malebao ngata. Wale no fotu mau na bae lo na fale. Se tu waso wai fafo. Se tu waso wai malai. Na te lama fo I la tane, I fetaula inga ala o malava. Na poe na ia poe atu fo ia teia masongi ia teia wa mata fale mama wa fa peatu ia teia wa ia te utau langa fa fatai ole aso nei o amatu ai mea na o tau to ai ole mele na o sa wa ia fa fatai ia te oe e sa ili lava ia te oe wa o ma wa fo I oe wa fo fola lo moenga I e afu ole ia pule mai e kupito wa o luluina lo moenga I le muro ma aloe marikina momi. Sawia, ina ta wha amarilie ile lofa, se iau ole tae au, ia ta fia lama le whea alfani, awa ele ia ila utane ilona fale, walu o ile malanga mamao, walu mayel tanga tupe, e sau o ile na ainga le masina e fatu awa aia. Na ia wha se ia te ia le tele o ana tongfiti, na ia tosina o ia iona lau ngutu wha ole, o muli loa o ia te ia, e pei o le povi walu afasia, e pei o le vale walu ila o inga o nonoanga, se ia ati le ui lo nate, e pei o na whaavave atu le manu le mailei, na te leiloa o saunia le mate ai o ia. O le neile whanawe, ia o tau whaalongo mai e tau, ia wai mai o tau talinga I upo lo ngutu, awa ne ia whelo loto I o nala, awa ne ia se atu I o na mga ala, awa to tele wala fatuina e ia ua manunua. O e malolosi lava o ila tu uma e o fasiotia e ia. O lona fale, o le ala I se oli lea, e alu I foai I ana, o le oti. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Auile malanga, na mea malanga, amao tebe de ala, na o malava tagata.
Se o fonga bali sunga yo pu fai valu fa fia fianga mo tatou le nei tai au te walunga tole upol poto. E le nei fo ia so lua, le fai te wina le nona mta upol fata ote mta upe fitu. E o ele nau a vatu mo oe au ngā fo i mo tatou umalaba le tatou sa valinga mo le nei fo ia so. E nau toi luas fu tolu minuta talo le tula sfolu. E lo te mauna tatou fsota i antu leila unang martau tua fo i an le tatou tai award. E al tatou fenisinia le sunga ia Victor. O whalangolongo le maliu o whalangolongo. Ia o maliu la tina, o le ki ngala ai whailar ka male mori mau. O le kala la ka ma, ia waka whaalongo fo ia lale kele fo i o maliu e whape. Ia pe maliu le tama, pe maliu le tina, ia o mori mau aia. E le to e whaaruaina oi. E le to e whaaruaina oi. E le to e whaaruaina tina si au whanau pe whape le tina lu woti. E le to e whaaruaina le tamau si au whanau pe a whapea le tamalu maliu. Whalangolongo la. O whaila le mori mau le tamau. I ua maliu le tina. Whameli tala le tina a le tamau i lana mori mau. Ia e le to e whaaruaina oe. E le to e whaaruaina oe. Mori mau la le ko inga rua whailingo maliuri i lu maliu rung koru. Ai tu lunga le taite e le sauninga. Whameli taite e le sauninga manaia. Moli mawola o moli mawe lo ai wa mafana le maftanga ai le saunoanga le te le sauninga fapea mana ia ai tusi se fasi pepa ona tu le tono le pusa maliu na alu ale o tina po tamama le moli maule le ua tusi le fasi pepa e le to e faruaina kusala o le langonga le fifiao le ngonga te sauninga. Tu si le leila le fasi pepa. Le mori maulea. Ele a whapera o mele. Mele. Ele to e whaarua ina oe. Tu si la tu tonu le lunga le fasi pepa. Ngau le le. Tu ulo i tonu le pusa. Ia halu ma mele. Ioe. Ia halu ma mele la le mori maulea le wa whai. Le anga o lea la e whaalongo longo. Ai le ulo e mele. Ai ma ua mariu mele. Le ala e whai mele le taita sauninga. Kusi le leila. Ngau le lei. Tu ui tu tono le pusa. I alu ma mele. Lau tau tinonga e le to e wharuaina. Maanga iei o le. O le au ke le ngol sa nguanga le. Arkai kai. Awa le mele iei. O le mori mau. E le ko e wharuaina oe. Le ko e wharuaina ki ngā se au whangau. Le ko e wharuaina ka mā se au whangau. E le i le wasui ki ngau kamai. Ini dia mau wasui foi ni mau kai mai ya wasui foi ni kamau kamai kia ore o fala ngolong ko esle ma ia fingole ole a te lenga ole koe pole singa ole a foi ni ngala ta foi ole ma ngai le momo linga le te sauninga a fa pela wa mongi la kakala e le koe faruenga ko si le fasi pepa ngau de le ko i ko konga le pusa ia alu male malaka kau konga le mori maule ia alu malaka kau konga le mori maule ia ole manga ia la ka falangolo e mahadi ai mangi le falangolo ia lu ngala ka kala foi dia ia la le mori mau e o kilor ki nga oka tau le mori mau kama ngama fa ipo ngama fe lo ai ile a Sofia ngama fe kau ile a Sofia ia mafa ipo la Sofia fia ngia kausanga kaluonga si mafa ngau ai muri yang ele farua inga oe le ko farua inga ki nga sia fanga le var ko kausanga karunga mo ingi aku ala fa me e lali ia pe mariu foi si ko inga le leva ia kangi lo bakua la ko ia au ka fore mai ore ngai ko inga o ka nga mafilo ai o ma onga kalu mai le ma mafukanga ma ke fa ipo ke ro kai mi fa mai ma ki so solo fa o ke le o kai mi nga le fle moni mau ale mo inga le ka o mai ale alu le moni mau lo bakua ola ma ka ukia le ke fa ya kwa o ke ha onga fa mai le ai wala faranga
Pai ngole mori mau. Ia sauia nga e at. Wa ngi o se. Ia fa mangalo mo se fanga. Ele fa ruai ngoe. Ele va di a ko se dua kausanga kalunga. Na lele ile van mafkanga sko inga ma le pala e. Wa ku asui ko inga le wa mai malu makua Le alanga fai dola le mori mau ele maniu le Ai fai mai le kai kai saunginga. Tusi le leila. Ele fa ruai ngoe. To i tono le pusa. Ia alu malau tautonga. Ia alu malau kaukonga. Longa winga la. O fea lava la ki ka whao runga le lau ni ele le ngei ma masaua ki o, masaua ngi o. Alai, lai lo ma fau. Lai alu ia lau kaukonga malau kalanga fai. Ele fa ruai ngoe. Le ngakanga e ngangai. A ua kuskusia fo i runga faspepa. Lai alu mai. Ia ka iro pe pala nga faspepa. Fa koi fo ole manga ia le fingole. Ole saungoanga ka ka saunginga fai mai. Ko si le faspepa. E le fa ruai ngoe. Ia nga halu dola ia le. O fe lava ki ka fa ai o lo mbuli a kwa nga faspepa ia oi. Oi watasi ilo ufatu. Vai de manga yo modi mau de makangor ka. Vai le mula ia. Ia fa pero ngawa fa kari se. Ia ko si le fa si pepa. O yo nga kafa mai fai ele fa do ngawe. Ia ku ila ia le malo fefe. Yo esa wia. Ne iyo umau salu ayo polonga iyo umanatu tingale mapatia patinga ina ifa ala bella beso alo ainga male telefoni so mai ola toya ina watasi ilo fatu
Ia wa vai la ia Felice Mikaele nga fa o ia wa kasi longa winga pe oki pe le langi kasi ao. Wa de kelo ka ko vesili wa nga ima ya. Wa pe la o fa ya o. E fa mai fa fe la ia na tinai o ngof ko kasi. Ia po na itamai o ngof to tasi. Ia suia fiska ko o i morngi va yasu. Ia wala ka ko kalango i me ku kupu ngi o langa ma me ai ka ko le kalango ka ko pe fa pe o mai vala au. Awai de fa pe aku kupu me lo langa ngi ka ko ngofa le lunga lau ile o ile ai. O ile ai la. E se ba fau a me ka ke ngofo ku ma lunga lau ile e o mai ale vala au. Ya la fa mai fa fe la tinai wa. Bore en kai ko lua ngai kama e ngof ko kasi po ngai kama ya ole ngai me e pulea oi lau filfilinga a fa pe o fa ilangi fo launga ngai fa mer kala ko si kala leoki a wa kala leoki pule la oi filfilinga a fa pe wa ble ami pulea oi pe able kawa pulea oi se banganga wa kakala leoki lua fe ngai ai fa pe fo ilanga o lenga u fa yaku o le tau tinonga fo i lea mole mori mau o le kaimi o leu fai mai e le toi wharuaina oi fai mai e le toi pilanga wakul whakakainga ya mele o le ala uoki mele fai la le mori mau ko orua mele au kafa o mele whalongolongo le au loko male pa ia male popakonga kangi ala i ko orua mele fai mai e le wharuaina oi ai tu la ilunga le tai fai mai manga ia la e kuside le faspepa ngau kui kongal posa mele e alu mamele awale mele yai nga uma wa mo inga ku mele i de val mafka nga mele mal pala ya ai sui marisia u tapor me kusala ole woki ya mele la pupu ale wa saudi mele la umila le wa ke ia le wa saudi le polong le mele no galua ai le pupu le ro mele mo o ia le umila ro mele mo e pupu ko kedi le ro mele la wa ole winga le tala e se le taua o mori mau ma upu tatu te tala noa ia ma tatu fa soat longa winga e ya ke o ia a fa pela o lewa e mori mau o lewa alu le tina por tama ia langa ma fisili lau whangau po nale me kaunga whai po le mea e koe maisisi ki ngā pele ai pia maisisi ka mā pele ai fua i leo langa le kako ki o lai so es fulu minita talo le tu las fulu e vai vanga por tatu wa tunu nei table tayao ule ar kamalo ko le fako amaka kausanga o wale me ia va ide lei awagi ama ia makua ku ya oi pia mai foi lai ki amai skanga ke kiru ku pulanga le kiru apegi si o ga kasi ai le amai ole i o ia le ngai wow kupe makoskoso ele wheelchair atua te sa ili malau na matau tuan sungai Victor sasala manongi a ogita wasili ai leoti pe a otoi manatu ya oe ia so uaru olonga sa ofaya ilo ainga uae le lango naina talo fai ia ita pesena a uae la foaina ani maya se matani Marosi, efeso asoani emomoli ai itai delani ilenu o au angelu pa ia ilelani alangi ayo pese fa ape yo manulele e fia ia so etele mafa analo ai lo upolonga ia te oile pele Saninga uale nalo ya ita uloi mata ita talano anga na efai mai o a ua no fo ma waisi o
fatu malofa amaoni uangata ya italo malofa e oyo woti aolene wa mauluma ita ifa amaoni anima ya sematani malosi efeso asoani emomoli ya ita ilelani ilenu o au angelu pa ia ilelani malangi yo pese fa ape yo manulele e fia ia so etele mafa analo ailo upoloma ia te oile pele paula bala upele se manatu e avatu e afai uangalo maya e oso de la olea lo fa ia ita wala vanile angate au maya mo itala upele le afaina te fa manalo atula upele tofa anima ya se matangi malosi efeso asoani emomoli ya ita ilelani ilenu o au angelu pa ia ilelani malani yo pese fa ape yo manulele e fia ia so etele mafa analo ailo upolonga ia te oile pele Maya se matangi malosi efeso asoani emomoli ya itailelani ilenu o au angelu pa ia ilelani malani yo pese fa ape yo manulele e fia ia so etele mafa analo ailo upolonga ia te oile pele mafa analo ailo upolonga ia te oile pele mafa analo ailo upolonga ia te oile pele Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea amatai. I le MSL training, mātou te fesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu hi aunga. E mawhai ona whaafaina tā. Ai olo o iai le mātou au fesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Talofa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, fa alusili tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisosoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu.
Telefoni lua fituono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Jalo falava tia roa, wa te tala na neile wa unanga e veni, mo fa tangwai au kilani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fatapatonu lava le White House ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a Matamolo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Fonga malir sungai amanai maleo tarolani pere fa fonga mai ai sau fa la le ni so musika. Ele le foi tai lu pala tau tupala ranga si fonga radio Samoa se football limba i tolu amo. Ko kalame le fifia mai. Tai mele watiro ta tonu lava le tula se follow. Usi mai le fa fonga to fa sala wino ta tu tale vai fanua ile tau tupala ranga le fatu salva masimino. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru amo e tau tuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso.
O te whaafeino i atu I lau whaafunga angai le nei fo I tae au mā lole soifua manuia alo mai o Talala Radio Samoa. Wa matua I le fia le pule nganu o Southland I le whaau au peo na whaaleanga o le whale le tā ue no fuang whaitele le olo I Riverton. Sa o whaamtalanga o le post le pule nganu una whai ngal Facebook. Ma fua lava le I le whaaleanga so o whale le tā ua le olo o whai wai le pule nganu a mea lava ia yaisa taimi e toe langona ia le au whaaleanga mea. Le whainga tau le eia se whale le tā ua. I ata ua toi whaasalalau whaalau I tele o mawai o whaaleanga ina umale uoli pepa o whale le tā ua ma o ainga nei na iai le tā au na nafi. Ina ua mua I a sia I le kilingi. O le whaalua I leo na tupu I totonu o nai vaiaso. Mai maila pule ngā nuu o se whaanoanoanga tele le lewa aia le leia nisi o tangatalau tele o whale le tā ua fōule nei I Taramere Bay. Le aisa tūlanga I masalo mi aile maliu o le tamaititi tolu tausanga le ana maliu I le aso le tausanga fōu ina ua so ai le taavale I le driveway. O le whaalawalawele nei na tupu I koa ma e maliu le tamaititi ua I le whale mai ta ua mai ai ele I umi se taimi na tau fia ai maliu. Na whai ai maso eso enga maasani ma ua whaamaunia mai ai fo I leo e leo iaisa tūlanga I ono masalo mi ai no na maliu. O le whaalawalawele nei le tausanga fōu o so mi ai le isi fo I tamaititi le ana so ai le taavale le driveway Masterton I le aso le kerisimasi mama liu ai foi. Wa whaasolo manuia le pepe 5 masina le ana ave le whale mai Darkaville ma manu anga tu ngā I lo na ulu. E o mai le taime tu whaatasiaita la fou o lo osu e pea leo pe na whaafifeo na whaamanu alia. O le pepe o le ana mua au ina atu le whale mai whangarei ai ele I toi suia mai le whale mai o tamaiti I Aukilani. E le o tele se tala mai leo I manu anga o le pepe ma le mea utupu pau o lea wa whaasolo manuia. O le waweawa na nafi na taunu waila ta mai le ofisa leo ma le pepe o maliu o lo I totonu o le taavale. Tolu sifuru ma le fitu tausanga o le tamau o tau fia pe lalo wa'inga leo ma o lea fo I wa molia I le fasi o ti tangata. I lona udwa I tu ilu mo le whaamisinonga na nafi na saa ai ma le whaalau I lo na tangata. Ma o lea fo ina tā uai o lea na mua ave le whale mai le ua molia motonga fitinga ai ele I tu lai I luma le whaamisinonga. Report le One News alo tā uai le fia le au aingo le ua molia a o tu lai I luma le whaamisinonga na nafi. Whaamauninga mai leo le ua molia e loa le ua maliu ma o lo fesoasoani nei le victim support I le tinao le pepe ua maliu whaapea lo na ainga. O lo whaaua o peso e engo le nei mata upu ma o le aso 5 Februari e toe tu lai ai le ua molia I luma o whaamisinonga. Ua molia le ngase na ia toe wha o 5 I se tasi o tangata I le whale mai I mira mua I Aukilani. O le tolu I le afiafia na nafi le ana tupu ai I le whale mai ma ua toe molia I leile li I 2 tausanga. O le ali e tu I luma o whaamisinonga wha e tu maloi manukau I le aso. Ma tala muli toe paule nei o le aso e whaali fina ngalo ai tangata lau tele I le pili na tele ina ese I fina ngalo le Treaty Principles Bill. Tu la fono whaaufi le nei o lo ai e toe tusi en whaamisinonga. Ma o le ana sa wawali e le whaitau wafe te en tu la fono. I le taimi na pasi ai no na ua I whaitau ngai pale mene le whaai ungo le tausanga ta aluai. O fina ngalo whaali o whaia whaasanga I le pili le nei o lo whaaulu online. Ma e tāpunia le awanoa mō tangata I le toi tasi le minute, tā le se fulu lua I le waweawa nā nei, ai ele I tu ina alo I atu I le pale mene I le asoa tae au. O le pili fo I le nei ono o matua I te e ai le to a te le o tangata Maori, ma o le tāpunia ai o le awanoa nā nei mō fina ngalo whaalia o tangata lau tele o le a whaatalia I loa, isi ilo I longa le komiti pea ma le ono masina e tu whaatasia ai. Whai o toi talo la Radio Samoa, 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia e fatu tu atu to o monatu.
Fulu minuta leo tene ia leitu la se fulu lungo le tau tua padanga le siu fonga radio Samoa. Suma limba tolo amo po kalame mo tanto le nei tai au. La mo tatu so ta inga ma Queen Poki tatu po kalame masani. Lewa mo so ta inga foi lale. Le netel no tiapo tu mai le titi mo tatu po kalame te leitu la fulu. La tau tali atu Queen Poki le tai au. Ai se mal tatu fatalo fa no tote lo la tu le lungo tatu Facebook le tai au. Se fatalo fatu le tatu po kalame pati meki malor se fu manu le tai au lo sa masina si osi fatalo fatu le tai au fe pulea ia Elizabeth Firo malor se fu laude le Eterea ta wala fatalo fatu le tai au fo pena fa tu mafa se fo vatau le fatasi mai nai sa ngoden mo te tsela fai Kelea tu isalenga fatalo fatu malor se fu laude le lenga fo le fa malor tia solo Yohane Khalifa ta wala fai Roni Soti fatalo fatu po kalame lenga fo le fa malor tia Marcelina Brown Luaiva afua mapusua fatalo fatu Pamaloati ya Paula Smith fatalo fatu manuia for Christmas mo tausang fo Rosalia Lafonga fatalo fatu le tayao Sel utu timu fu matu fatalo fatu Itulu tupai malolo se fu manuia lewa mafuto mai nai Ausitalia Jenin Senia Pithen fatalo fatu mai sini Ausitalia la fo e vaiva mai ai Pasta o bau alo fatu manuia fo le nei tayao lo sunga fa fengainga tatu vai le Hebo Life lo mafuto mai nai Dawson Yo ai fia tau mafa statu vai le na ai fia tau mafa tatu ti mala loe mala shake na wa tala tatu vai le Hebo Life na Dawson ile no fanga na ile Fresh Choice fa maloti a Catalina te malia malor se fo laude lei o taota amitua nai fatalo fatu nei tayao sapati tuala malor se fo laude lei Amaloti a matau a koi fatalo fatu mai Brisbane aus Italia Katie Avito fatalo fatu nei tayao Catalina Amaloti a sapati tuala kun morning ngalua fela pepe fatalo fatu ngalua fi Evelina Evangelia mayava tania fatalo fatu nei tayao Pamalo atu iniso tato walo mafuto mai Nico Cha O kasi kwa kele lo revival nei tayao Sapati tuala fatalo fatu nei tayao fou Peleniso so vale malor se fo manuia fatalo fati alosa masida si osi So felice fatalo fatu nei tayao Pelenice fatalo fati ati oi male ainga Alisa ai ono Pamalo foi a Maria le sina taba e mafuto mai sini Ausitalia Alisi ai ono le fatasi mai ma leva atu inei mama o tai fatalo fatu le nei tai ya Rina alo fatu ya almafine mal le ainga ai tasi tawili ili tawili I fawatea malolo se fumanuia misa mayava fatalo fatu le nei tai ya fa pena fo I Fortino Grady le vai manai penmiua Fatalo fati a sene Yosefo fatalo fati a metisi ta sele malo fatele bafta mai sene le maftu mai on hanga male ainga Naomi se wa muli fatalo fatu nei tayao mabena fo ia to mino malo se fo laude le malo fo lang matafi tutu bangalu ngalo fenga mau to vai ba to telo tau awe vai va mai la tolo mafuto man le tayao ia o fa malo o le fatalo fati ya to mana ia tau mai no fanga na te va mai ai Namu ai ono fatalo fatu nei tayao le fatasi mai na Utah fatalo fatu Brisbane Australia lo mafuta mai Pelenicio so vale ni so ila to lunga tatu YouTube nei tayao fatalo fatu Selina si osi malor se fo manuia Queenie Sabelio le fatasi mai na Manukau kafa sister fatalo fatu po kalami anto to lo sina ati malor se fo manuia Fatalo fati a solo talo malo fatel mafuta mai Rachel Sifa fatalo fantu Chris Charles fatalo fatu le tayao malo se fua Evo Lave malo mana ia fatel mafuta mai fatel ya mosa mai pore o Italia le fo e mafuta mai ngo tatu tua Pamaloti a miu a mosa lo fatasi mai nai Manukau le vai mai ai ia mala unga se mala ku kalo faile o ku ka ia malo al ku ka nei tayao O fena te mafuta mai ai tonu se fale ainga fa pe na ke kukaina se me ai tonu se fale ainga fa talo fatu po klami ati oe ia po tonu fo lo fale na fa ye ia lau kuka mangaya check ia ka ko yo pa wala me ia kipi ola nyangi fa mangongi pe fala ye lengi si o kaimingi o kaimingi o fa la o ala makanga ka usanga lengi mangaya ku le lengi yo ye pule mai ale makamali le mele eling wahalu fo le fai ngal tau sanga la tau male matanga le tau sanga o tele tatu ai mo me ai man fas
Kaulanga singa facing a swinga la tau. Amaka maria wa liwa manga yo liwa mata tu sanga. Ya kakoanga ya kulo ya eleng. Fa eleng il kayao. Fa eleng ya manga yo. Peke musue muri aku di siapa ngale. Tapi Collins fatasi maina yo Jara. Missionary poto fatasi maina sini Australia fa pena fa metisi tasele le fatasi atu mafuto maina le moteli savai au le. Oh. Ko savai net fatasi maina ametis. Hele ne ula lo mafuto mai o tahuhu. Mafuto mafuto mai lunga tatu po kala bele vai nga ole tai au. Follow all minute cha nei ia late to let's follow. Te walo fatu nei tamam tina ma tu moto malawa. Aso lua le ni wa tanto iai. Ma tango fia le suru mele la. Padalo fatu ya te ila tu e olo ngaru lua i tono moto tangata matua po fale tangata matua. Yei le anga le leo le tu ya te utoyo to faiva moto jute. La to fo yolo mafuto mai tolo fale mai talo fai to telo ila to. Le na mau le tatu po kala mena nafi to telo ila to yolo mafuto mai yolo fa to liono ngase ngase le tino. Ma ua fo ila tatu po kala me e yai la to na malanga tu sambo. Ahe ua vave o mai. Ona ua mua fo ima yolo tino. Lono winga. Ua tatu watu sambo, ua tatu so ona ngaru lue. Ia o lena tatu atu nei ele o tusa fo de tatu malosi. Ia ma le tatu fea ngai ma le tau. Afa pela o le te mafuto mai tono fa mai. Ia o musika le nei fa no file mu wai le ti ngalo tino na yai. Male popolo lo ma fa fa tu ke popoli. Ia o nga fu lo wa ko de fa mai ke ka o ko ai. Au ngi ko e ka ngo face fe au lo fale. E fa so solo ngai o ma fa ma ka ki pi la ai. Yo ko anga e de police. Kasi de toast. Ia maisi mea ainga e wakipi ai e ke fo i bade wharewa makua i e pa e ea. Ai la popo e lau kosima. Si whaka maria leo whai pese le kolisio vai maunga. Atalo whati a tue mai walaanga. Mokto mai nai California. Talo
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Beta Drive Doctors ile taulanga fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui pui o le whana witi o tuipui pui la COVID is full river mo I lato is full on tausanga malunga atu fa pea ma tuipui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so vano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le falitusi po le Public Library Peter Drive Doctors Clinics Jalo fana va tia roa wa te tala na nei le o nanga e veni mo fa tangwa I au kilani New Zealand numero tasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre ta fatonu lava le Warehouse ma le Countdown lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher e mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina e pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tia, olo uloto, ile manomi ole puatangoto. E ono mea tele ai subi ai saupa asolo. Ifa apea, ole teine, ilale leifa ole ole. E mata ata ai tumo ile taufa asebe.
Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Hello? Mom! Los furu iwa bini tale utene le Julas follow. Lungo le tau tupa na udanga si fonga bini Samoa sifumo limba vitolo ambole li taya. O falungo longo ne li taya o tau wale lo uma fau fo ile tatu oloi a me Samoa. A maisa tatu ia ngai me matatu le malanga Samoa. No falungo longo ne li taya o ili tatu tala me Samoa mo tatu pepa chips ia na mai le tele ia na umanta matei lungo penga te whailangi. Iri keke sainga le tele na whaasoa maa mai e tātu ainga. Leo mai matatu oso mai Samoa. Sole, e matau tia. E matau tia. O whalangolongo la ne li taia. Sa o le leila le tangata le na umai le tātu talafou mai Samoa. Momo tātu chips. Ole mele u te ilo nei. Wa makua i manga o mia usa ua makua i ngau de tupe au ale lele o le tele o tatu keke sainga ia lu te ilo le whalongolongo ma le tatu atu nung whafonga mai o le tele o tatu keke sainga e a mai pie uli pie tai paraloa fui le e le anga keke sainga e le o le leile le kapenga inga o loa ia mo tātou ia le tāpena ina o loa ia mo tātou ia malanga mai ne ngala utala fui le o atu tātou whaantau mari keke sainga oisi tātou a inga le amate ia tātou oso na mai lea tūwhai tātou a inga. Ai ese le leanga. O whalangolonga ne li tai au. Tau ale lo mawhau mo le chips, mara keke sainga. Ai mai se alar keke sainga. Keke sainga le tele na utilutilo a ilungo penga te whailangi,
e au mai sole e pia fōringa mai e fu e vivela. E fu e vivela, e fu e kanga pepa le vivela. Ia, e lele lei. Mantua le tupele a, do fa pele suru lima tala, ale tau al pepa keki sainga le samo. O le ala e mai e tātou nei. O lona winga. O le ngaula suru lima tala. Ko e ngau malau kilo le amai ei. E anga amai ei se ru au le lei. Po se koko. Na amai lo le ngi. E le fa ngaina. E le o fa ngaina. E le o le leila, lona winga. Te tau na taha pena le leila mo tātou i e wha fonga mai. Le wha longo mai tono le tātou watinu o lea e whaia ngipisi ngisi ma whai tātou au nanga ia. Taha pena le lei. Tau na taha pena le lei. O le lima kāla ua su e ngaka. Ai ala fo ina wha atau. O na o lae anga i atu tātou a inga i Samoa. Ma tilo tilo. E te tau o na avatu se seeleni e wha atau wai. Le anga fo i o le e te mana o mia le seeleni. E te tau fo ilana taha pena le leile o loa lea. A waa le fonga tau mafa. A waa le fonga tau mafa. E te tau la na taha pena le leile anga e au mai tali eile o le sua le tātou watunou. Ma whai ei tau maftanga, whai lei puti. Ai te tau ona taha pena le lei tātou mea ai. Tau ona whai le lei. E o i ka koko sori, e maka o kia fo isi koi ngā koko i e mua mai. Koko sa moa. O isi koko sori ka ke i e. Lai ka ke kaua ka ika o le pengu koko le mea. Ai le ai o le fasida au o le ka ngoko i koko la lawe mai. O le fasida au. E unga ka kala fo i le taha pena le lei. A e mana o mia le se leni fai le lei le o loa. Taha pena le lei. Au mai la ia lea. O le lei fo ina. E vai le e saule nata ngata fa mai. O le mangai o ke sainga si kamala le o le alofi. Saule le ngaka fo ke ale alofi teiste a koe. E ngaka ke sainga le alofi. O le mangai e yor ke sainga. Alu aku ngaka ka fasala la uaku. Ako wou sa mo va ia ke sainga le alofi. Aisea, ta pena le lei. Lolo winga, o le tala ave. O le tala faasoa. O le to telefoni nau tangata hatu. E kori alau fare ainga malau ke sainga samo. E o lau chips. Ia o fese mea e saule chips e kalopalangi. Ai ako feu. So le makau ki e ko inga o loari mo e ka kou. E se fore whaingongi o loari. Kusa e sau ko kongo e afoi. E kalopalangi. Ai ako nga feu. Ia oisi chips. Mamole ulu. O le ulu le si chips. Ia lunga o le vaenga le tau momoli atu. Ia tā pena le lei tātou o loa. Mo tātou fo ila ia tātou te whaatau. Wa ai le lei. Siaki le leia. Ai te lei whaatawina. Siaki le lei. Ai te lei whaatawina le o loa. Lono winga te tau ona e whai e singa chips inga si i kofo kwa le kama. Kofo lola ia e kofo kwa le ai. Au whakaua. Au ale mai maua ilau se lengi. Ia, ai whaapea foi o oele te tango e whaere ke sainga, whai i le chips, kaunga e kofo mua. Kofo mua. A ilo e maanga i e lau kausami, ia wale lei fo le tausami a le atunu. A ilo e whaale tonu i lau tausami, au wale ke ngau, pau me maua. O le ki ngai o mangawa le hakungu. Ai rei ma se fi ya. E rei ma se fi ya oi. Ia la ka uva le se kulou fa fonga la tu la ta uva le uma tu ya le ma maniso tatu fa. Ngai va ngai fa mala tu atu mo tatu langa leu te tir latu o to tele tatu ai nga leu te tari mai anga ia tu Australia o Amerika o kukuila o ngi New Zealand leu te tari mai to tele tatu a o e fa fonga ba ilunga po kala bel fifia mai a e fia o e leonga pisingisi ia fia fo tanganta le fatau. Ai lo fia o e onga pisingisi wa maula u selengi ai sauru kanga kale le fa kau sau o inge o le lava le feu o chips to alu sul family da tale o le tula se football tasi DJ Magic.
le sakala fi so so wa fale lava o ai a pula mata o mama o famisa misa ti ai fu ala bastoia ina ana mo to no la ia ile ma apena fu upa si tu tu fa ni ma wa fale no pero me ai ase fu ni ma o ka o me te laina e ora pai e ma umi wa no le mo e la va fa fe tu li fa to a toro mai le fare o tani a si o si a fisco e ta fa fare au fe to lo fini quando e tu fumato se ala o si a fisco e ta fa fare au fe to lo fini quando e tu fumato se ala leo se bali tebe le wati toys football iba bilito le tale o leitu la se football jasi e lungo le tau la udanga si fonga le bedi Samoa se football iba vitolu amo ya sa o le leia ba va le to telo tato yo le lo mafuto mai lungo le tato po kalame ya oni so la to le lo fata si mai Samoa tau to nala matanto le u amata tape pe mai ni so tato o le u amata to malanga mai ya o le u fai o ma u mal tato po kalame so sania tu la ila malanga le ai sau ai alu la le maketi baba ai de leila pepper chips ai alu maketi baba ai de leila pepper cake sainga ai alu makeki baba ai de leila koko Samoa ai alu wa ko fa le kong abole mesi me o le hotel ine ya tanto kele le cake sainga kele le koko ya safari vari mai oi amanga le umudu au male mukamu Usai va ver aí, ngalo loka ma fau pe akasa. Eu leo lá aqui. Awar ngau ke del sede. Ai fai de já ka ko a miori la ngai. Ole usuari ka ole maluru. Se me fai go fieri. Fai de lei.
ia le ala ua baba ia to tele tatou ia malanga mai manuia le malanga mai to tele tatou wa tunu ai mai se la to tali watu i Australia nga ia tu sa mo ta fa nga mani so fa la lave ia ai mai se di so fo nga se fa ingon tau sanga malam tanga tau sanga baba lo atu dei av ta vale lunga la tele baba lo atu a to o si o fa ma lo tu lava ia te ila to lo nga lu mala valili o ka se ma lo nga lu due ma lo futa wa tai o ila to le na lo nga lu due so o se va en o le mala valili nai au kilani fa ta lo fa tu po kala me ia to ma lo fa ma lo si le fa ingo fio to tu te mo to nga luenga e mong ia o ma mauli me pa ka va e ngai de lei ai de e ngai mang e fa di fa mar sking o savadi ai si o o mala valili ya wa fu la ngai fa ia ko fa mar sking o o ko mu foi la ya ma mauli me pa ka va o sai ele se ele ela foi nga pa ka ma si e fa singa o savadi vali ke wa ku oi ke o ko wa ma kwa ma ngai o singa fa afu ku sa pe ke se la ba ku pe ke ku fa ke ri ol ma le ma le va le ai besi o ngai ke savadi yo o ngo sa ila lo loko ele se ko mu le anga ko mu le le o ma wa ma wala o ta ilo loko ri o me ku ku pule baka ka sa to es fu wono bidi de talo le jula sma tasi Pamalote aftu tasi falemisa Pangale misa fatalo fatu dei vai ngale chai au malo se fu manuia le sistemi ma lo fa ma mai lungo tatu tua e tuale wisati fatalo fatu ma lo fa mai ia ai se la to umala va leo lo ngalu due lungo la tele Sama
lua sui ar tu e pi o la tu fai va sa la tu ka tu ngava o le suma ya pet mama ya mar suma ya tian mo ngana pertania o wa do bet o lewa mātou mai tau atu nei ngā tai o whale ura o lo tāti tia mai tato whautasi e tu sa mai whama utasi o lo tā oto mai nei ma o lea lau pito mai uta le ki ona sina mai apia o sao atu ai malawi vi mai tua mua pito atu ai malawa lea mai tato uso Amerika Samoa o le varo la eto ia o lo tā oto mai ngā tai atu ia le manu lele le tautala e whata to whautasi Fata to motasi alo ta oto mai nga tai alo fai alo fata tonu pe komiti alo ta fai komiti tu tuma tua alo fai si luma per ta mua ole abibi tu tuma tua abibi tuma to a fai ele tu tuma tua ele abatani ta tua ele fai pa abatani ta tua ma o fai fo si ma lo si mai ele angi sveli Sa uno fo fatali male ono stai o mao ele kumalo saluati ilo fia falo we sa upu mai ya we hani ba imam ba futanga ba fana be anale ile fili ole ne yolanga o langona wa mawaluma ia usunga lo fa walunga o ema i aso uma o tatu uata e vai le fia vai le fia praia tu ia orhani se upumalu e faile amao usulu ni moa molulu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wata mu upu fabesi you still Salemu lo ufatu ia ufainga so foi ya e malolo I lo ainga o te fia faya tu masongi yo fofola ona le tau e tu mau ke ale lofa a o e ua sui I lauva ai sina upu se tasi o te fie ai always crying time again you're gonna leave me I can see that far away I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Oh yeah, well, you one day, leva yo sina, bele e apule oe ila feeling Atawia ina ia manuia la ruta mafaina Aile mafaina alo atunai o folinga Se masalo wa emusu yata ita Watamu o upu fapesi tinu stila Saulemu lo ufatu ia ufainga Surfo ya
ia ona no fale fnau nga pati mai o la lo le parpala. Savala watu ai o ia le moto tangata to tele o le o lo tui lunga pasi. Mai o lo tui lunga me mapapue. Mai foi o lo no foi me parpala. E tele ni upuna tautala ia ele perfetta pati maio. Maior perfetta sta mai perfetta. Ele é perfetta matua. Ela é titi. Ela é titi lava ia. A tato menato i upuna tautala ia ele perfetta oka. Que lei loca waku akawa pea. Ano fa bati mayo ilunga le mema pupue. Savala watu ai moto tengata to tele oe olo fie moe. Mae olo fie ai. Mae olo fie feinu. Mae ona na. Mai e fa pena. Ole eu pusata tala ia ele perfecta fa pea. Amu ia le more vai o ia. E tele tu ai na vai beata to mafa ma mana na tu ai. Io vai wala na oti. Ole vai se ngaluenga. Ole vai ile nofo. E tato no oe, ma le tato anga fa pese kumo se loku oka. E tailo ave ola uma o todo. Vangua kei kapeli ele o kako kuku. Le tato ai ngai ma le tato no ai mai se le tato malo fa kai ngofo. Malo le fie moe. Fa tai mole. Yo. Vai, o se me ese el tele. Yo. Fe awala mai ai vai. Yo. Ole feseli e pati mai o. Ele vai nga. O ai le vai. O Isaaco. O Rebecca. O Lazaro. Ya tato manatu le vai o Lazaro. Yo. Fenga ko ku angale ai kama fangwe Lazaro. Yo. Apenge o makako le ko vai ala ya se vai la le que quiero Lazaro. Ela ititi Lazaro ya mato Yo. Tele ni upu na tautala ya ile nei alwol toto. Yo. Olei se upo sa tautala ya il perfecta mai. Ole nofo. Ya aka ko mana tunatu le nofo o ka kan kuai ngofo. Ese le fa nofo. Ese le kuai ngofo. Ese le nofo. Ya vai le nofo le ali. Mai lau tari tua, ia i utai le fofua.
Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu awal suia ngila wa le kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela a In this update, the burial service of Dame Tariana Turia is getting underway. The former government minister and Te Pāti Māori co-founder is being laid to rest following a tangi at Whangaehu Marae, south of Wanganui. Christopher Luxon, Chris Hipkins and Sir Bill English, along with the Māori Queen, are among hundreds who have turned out to pay their respects over the past few days. Dame Tariana died on Friday at the age of 80 following a stroke. A push to do more to make New Zealand attractive to overseas medical specialists. 6 weeks since the new fast-track registration process opened to the UK, Ireland and Australian applications, only 4 have been made. Salaried Medical Specialists Association Executive Director Sarah Dalton says we need many more medics. If we continue to go the way we are going to be 2,000 or 3,000 doctors short of the numbers we need in the next 5 to 10 years. Health Minister Shane Reti says he understands the Medical Council expects applications to increase over time. Backcountry hut users say the Department of Conservation needs to step up maintenance if it wants to increase charges. A proposal suggests charging people up to $57 a night to use many huts. It also proposes switching the huts from a first-come, first-served system to a hotel style of booking. Federated Mountain Club's president Megan Demozantos says the community has no issue with paying a modest charge for the facilities. That's on the proviso that those fees go back into the backcountry network, that the conservation volunteers get free use of those facilities. A new generation of Antarctic explorers are setting off to the icy continent today. It's the Antarctic Heritage Trust's 10th expedition, taking 18 to 35-year-olds on a voyage to the Ross Sea. The young Kiwi and Australian explorers will visit the historic huts and learn about conservation efforts in Antarctica. That's news. I'm Adam Cooper. In sport and to Premier League football action at Molineux Stadium. Hudson-Odoi might go all the way for Wood. That's what he does. The Chris Wood run goes on. Nottingham Forest lead hosts Wolverhampton 2-0 in the second half. All Whites striker Chris Wood has scored his 12th goal this season, as you heard there on Sky Sport. South Africa have beaten Pakistan by 10 wickets in the second cricket test at Cape Town to win their series 2-0. The win entrenches their place as the top qualifier for the World Championship final against Australia at Lords in June. Australian Chucky Sanders continues to dominate the Dakar Rally, negotiating the dust and dunes to win his third straight stage in the motorcycle section of the fortnight's race across the Saudi Arabian desert. And that's sport. Samoa, kasilima i wakolu amo. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu, aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani i saute.
e toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Limoy Votu, amo.
Vi ole fi anga lau li pera fa funga mai ele tato wa tunu le nei tai au. Le was fumal jasi minuto te ne le tula sumal jasi. Telefon tu na tia to le ngala pretani pa fa funga mai e ilunga le tato tau tua. Le te mau na fatsi mai le tau sala le pokala me mo tato o fie mai. O to atu di so vai ngai melo tupu te lo tato wa tunu i Samoa e ele ngato fo ile melo tupu ia ile nei fo ia tunu lo tato yai. O leo le so tainga mo tatou ya ma tau tala fo iniso melo tupu ya ma failo atu ya niso tatu tala pe ona yeile so malo lava pale balo folo sa ya to uma lava lo fa penan fe ngai tu manga luenga nei tai au ya le tele o tatou lu amatari nga luenga amatari le so nafi pe fa tu ngata eleva yaso pe fa tu ngata fo le matanga la to le tausanga ya tatou fu ya ile atu nuu ma me olo o tatu no nofo ai ile aila se me ko se fatu tu ngata o lo ngala fo mtalanga fo ile a tatu nofo ni ma tatu ma fo fau I me to tongi o me ai o le soifuanga lu tatu yai ia tatu ma fo fo pe wa amaka ngaka ele aso ile amtanga o tausanga la to pe wa ki kau mingoia kwa wa kau de fi mingoi ai fua la iai ile o langa le nei li telo me le tatu te mana o miele se leni ile se me ka o se mafau fau pe ke usu pe le ai ile si tau mafau fau pe fa ali no mafau fau nga pe ka kau o nga erte fa nga luenga pe le ai e ka kau e ta tau ona e alu te amata le nei vayaso e moni ai fa tu ngata ya ai alu mangaya longa winga fa pe nga usu nga ngafi e ko sunge ia le ngau amaka on kau fa vela kama ngau amaka kau fa vela kama a fa pe nga finga fa lo ngako pe bodi akokolo malo singa ki pe ke kau fulu o yo nge e ko fa lo ngako kau fulu e uma nge va ya so ngal kau fulu e ke de fulu e longa winga e uma fa nge kau sanga o le olanga la nga yo lai kako o kau fulu ai tawon tatus e tawon tatus ya wala mtango nga luenga leitu sanga ya batatu wa ai ile tau ona ta pena le leitatu ainga a onga na tomaiti o pili tongi e tau on tatu vai fa fianga la sala fai au de lei ya ona tali wa tulo tatu proclame le vai nga le taya oni so tatu talo toto table what is football tolo minute talo te nei le tu la se football tasi la fai au de lei hey hey Go feel now what in la be asu na yo love for dua le moana ila masina oh mata ango bedina taguta filanu lanu wa ke yo susana be o sei a eta oto wa tumanga fire tell it don't yo we man next to my dama puta Tele pelo yati ole la masute yo tua oila masima automotive no u bisia oya ole ma we papusa tawo never mind la la yo look to there la fire lo much tele love there ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malaysia never mind la la yo look to there la fire lo much tele love there ba le lo fo Hey, 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 hey Till I fly out of Hey, 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 hey Oh, anga ifa no malau anga nu Oh, tu mau te fava mau E malu lava oh no Yesu Fa mole fai ma vai su Le ai si tasi polinga mata E pele lava oilo fatu Afai uangalo ya oile Alufa male loto mawala lo sauko ila oile Saufa ima iyo auta Fase ifai le alofi amatai ole nuku Fa along ole le se Fai mai o se ufu Ifa male lolo le alofu tulea Lapa yolo much tele lava lea Vale le alofu
fai au le lei nei fa fianga mo tātou. Sulu ala minute te le tula se fumal dasi sa le upol pese a e sa mo ai le o sa la fai i mai mor kaimi. Ai ka kawa nga e asi atu lau fanua o sa la fai au le lei e te o olo ina i mudfanua e punga le va e o aku sa longa e o so akulo inga i palau le farefa e amaka ko inga le au le lei alu aku sa lenga fa solo ko yala i lei o i le tua sau a maka ko inga a dua ko inga le si au le lei sau inga i le tua tane wa kiringa au le lei sau fa sa le anga o ka se au le lei o le popo au le lei sa e ka kawaranga e asi sa la fai Afa peke la kumanga ka upolu ikiri lore manga yo samo ai ka kawanga e hasi aku sala fai ile motu fai me fai ele lo fata si baile to sala bo club mo tatu le nei tai o to tatu niso tatu tale melo tupu tolo tatu atu ni samo nei tai fata lo fatu a lu le tofinga malo lo su nei tai fo so fo manuia tie le nei tai o le asolua ya ele li o leo toi mawale ava no tato toi mafutai fata lo fato foi ia ile mamalo je tato watu no lo mawa male tapo kala mele nei tai au ia tatono lo mawa pele malo si mal mania ya ti o to malo lavale tawata malo lo le wata tu ye la solo fitu o le nei masina mombua ia bal tatono lo fa penar solo ngale le manuel fo lo ngal tatu watu no ina ita mam tina ma tu moto malawa ia ma se fo isunga fa fe ngainga male lo le tatu watu no lawa usua inga wenga ile nei va yaso Iyo sa ole ia wa o tato a le usu ia wale mo voi la le ia le se le ni e fiso swani ai ile tele o fa la vela le tele o fofuanga ia wa uma foi na fa ta ti o le va yaso ia me se foi inicio a po kalame ia ole a nga ia toi to te sa o le o le si le pu fa ku nga kala matanga o te sanga sa o le wa manga ia le holiday le nga ai le no va yaso ia ai pe ona eta wa awale angta awale angta usu ia wa ale usu ia eno manero ile tanga awale angta ia mawa ia o pawale mer tatalo ia mawale malosi ia va peolo o fe ngai fo imani po ia ni mai polea ia inu fala au le pentolo in kaifa zeli ia overdose le me le ingu pe o kusalawa o le meanga nga le ngi vare uru awa o wa kili wale lo la se me ole nga le ali o fa fenga luenga ia vai male pule la idea la va bege la idea ala idea le pule ako ko le malos ia ko sa al mera le lo fa pengi ala ke le fari o ia le ai dai mo se de yo ia paola va ia mo fa malosi ia al fa pena o lo fa longuina pe le le lava al malosi ia fai le tala ia se malo lo le ia un ko usua ia foi la elisias mana ia ai fa pe fu inai lo wa o lo waso nei te amata ipo ananafi usu o te fai mafaufaunga i le usu pe te usu ia pe lava le mele fai ia wa pe ona ta o kalango ai fo o te sau i mai le senso taulanga ia o le mele ia ono tu langa i ai le tapu ni o le trains te mine ia wa fai lava lasi na umir te meanga i mai ia na au pasi ia le awalo fe malanga inga le wa nga ia nei ile te mine ia e fai lava lasi umir ia e usu le vaveau ia ta mo fai ia mau mali te mile tai au ia wa nei tu wai pe au vo ina ne misi le aso e fengal wenga mana ia oinge sos ko nga ka valia misi de pasi ai ala kai wa pele ko avali mai le train ai o so ko le train le la e poloka o so le pas ai lua ko le pasi e ringi pasi mala uro anko e mori vai dei ai lifi so lifi ave se ko pe con el cabranco pe o cabranco o cavale o awala nga ka ko ke faia ia e me faia ona mawaile tai me alo ele e faingal wenga po le foi po le onga po le ala vale no te mawai
e te le aua lai mwhainta atu whaia, pe a whape le loto, a iei le loto e iei ale me whaia i e futi aua le whaia, ai ale ai lo loko, i alonga winga ngā whio ki whianga whongofo. Aua e te aua le maasangi e mele o ngofongofo. Aua. Wai complacent lo, sa ria se mea. O le whiu, e whaakaria le maua se kupe. Le ale komisi e maua le whaiunga kausanga pe ale ngalue. E la kovo o le winse le se kupe me le winse. E kaulanga ngalue malo se maua, e la le kupe komisi le whaiunga pol pongesi fo. E la kule winse. Maua pongesi. I le maua kai mo le winse, le vai mo le winse makua i e kuku, ar mea ngai kia soa ngā ruenga. Iyo e. Longa winga. Kawanga malosi tātou. Ai me se atu pulanga. Wan mai tau foi la o tia. O to tele foi i ano te loa. O vaai i le to tele o to pulanga i tono Samoa. E le o whapinau na nga i asu e ngā ruenga. O mana i anu funo fale vunga le. Ala e tele lava i a vaenga o lo o mo mia le se leni. I anu. Io e sa o ile tala vena le se fai famisi ke lo fala plavi. Ia a o le me e ava ngali ma e ai tātou i le aso. Fai ma fa me si fa plavi ai fa me mai o se ringi mo so kupe. Wai le fa pe o le ko anga o le se e afo e ko e alo finga ring a e usu i le aso. Ai sa o ai si me fa me so li makala anga le se fa ka wai si kale ki le fa tsai. Fa mol. Usu ngal benga fai le me taun fai. Tau si ai nga mana yo matua. Ia o ala vai e disi vai. Ele le yale fai mai o le mana o le me. Ala e tu petanga e kala we vai a kule wale tia o wo mana ia foi le mama foi wale tia ni tem. Lo ka kong ele lo. Ia ni so tatu tala pe na ile nei tai au o le ua tatu tilo fa malama le. Ele ofisa sili le mafua anga sa le tali ai ia le tala ni minista ia le tala ni minista inisio ia inga pi ona ia. Mai tau foi tia ia le tele foi onisio o mata upu ia ile foi ile moli ai o tangata ia o le ala e ia ila le tatala e peo i tua pe tatala i tua ini ai inga e pe ta ila ile mata upu le pe ona tapisa ia ile to tele mata to mol mawai ile i meolo tupu i Samoa ile mata upu le ile afionga le minista ia la auli ia o le na le ele iaini ai ngan fatino ia o le ala na mawala va no al tato ofisa fatata no ai fo ilala na fionga ile ofisa sili ole mtanga luenga o famsinonga ia papali ia John afile ia ole ala na ia ta ua ia ai lava ia vaenga le o le tula fono i tau lumanga la famsinonga le fa so tula fono lu o tasiono le na ia fa manino mai tartala mai ai la vaenga ne e tolu i tuunga ia lo tu ina mai ai ia vaenga na e mafai ai la ona fatino vaenga le ole tasi ole vaenga momua ole remand in custody po ole tafiele la lo va vaenga tanga luenga ole ole lona lua le remand in bail ole vaenga le ole tafia ia ilalo tuunga ia conditions la pe ona tato iai inga ia male lona tolo ole remand at large or liberty ole vaenga la le ole tala itua ia ele o iai e au no mani tuunga po on iai inga pela ona ia famtatala awili ili mai ai ia manisi o vaenga ia na ia uai fo ila le ale tule o lo manino fo ila lo tula fono le vaenga e fa vai mai ai fo ila ia le mafuanga ua fa atino ai ele restala po ila to fo e anga ia to fa atino vaenga le ile taimi e fa ai molianga o le tangata i mai tu langa fa pina ia na ia ta ua fo ile mata upulea e ai fo inisio vaenga e tilo ia wai
ioe e molia o matangata. Pe afa pe fa tino so ngā tulafono. Ai ese eva me ese o ia i tu ngā tangata e anga i atu o loo molia. Ia o le vaenga la nai tātou te tilo. Ia o loo a fei umalava ia vaenga nei pe ona tā ua e lana fionga le office sili. I la lo o vaenga i o le taunu manga o whamsinonga whaisutulafono lua o tasiono. Ia o lea la atonu lena maa ua fo i le tātou talafou e ala le afionga ia ngalmanmana ia tu sai fo i malene le au te lenga o le nei fo i mata apu tetia. O le mana i o le vaenga lea. O le ua wha manino, ma wha malmalama, ma wha maioio mai. E le matanga luenga o le whamsinonga. Le la tau pito la au. Ina ia mawhai, o na malmalama ai li to o telo tātou. Ia ili tūlanga lea. Ina ua au mai le mata upule nei. Okai. Le to o telo i lantou. O lo fai e tusinga ma vaenga te tau ona. Mana tua fai tātou. E tofu ale mtanga luenga. Ai mai sele whamsinonga. O lo ia tu la fono. Pe ona tā ua le fionga ia pari. E le sunga pari. O lo ia tu la fono lo fai ma ta iala. Matai ma o lo fai foi e vea matai tama i tu la fono ma me fai. Ale atunu. Ole tu ina maila o vaenga pe ona yele mtanga luenga la tu leo. E fu tu la fono la tu mtanga luenga leo. Ai le au maia. Tu la fono mtanga luenga leo e fai tu la fono la tu ale ofisa famsidonga. Pe la na tatu tiro leo ma tu amana yele fo forlanga ma le fa mani nonga le sunga pari. Ole la tu pito la le alawa ole tu ala lo fo le mo tatu. Mo tatu wa tulu. Awana i tatu vave. Vave. Oni tatu vave. La valo i ai li to family tanga lot. Le la ufa manino le sunga pale il tulanga pe ona iai ia vaenga o lo na o toilo fiso o le mtanga le ngolo la to. Ia e maisela. O le lo isilia le malo. Ilana fo ia pito la au. Mai va ile mai o io male fa ta oto mai le mtanga le ngolo. Ia por officio whamsinonga le lantou foi pito la au. Ma vaenga e anga iai le lantou foi tilo. Ma lantou foi sila. I vaenga e taui ona te ena vaenga ia. Sa le tia ia wa vaenga ia le na pena nunumi ai le to tele le mafafo. Ia pelana e ta ua e o le ta fiofi lava o tatou tangata. Ia wa o le mele o tupu. Ia wa puna mai lea mana ia foi fai unga. Ia wa tātou o ele mana tu foi lea o moi. Ia wa le sa o foi le fai ngā lea mea. O po fea foi le mea o le o le tūlanga lea. Ia peone e tā ua. E le vaenga o le mtanga luenga o leo la tau pito la au e whaatino. Le mtanga luenga o whaamsinonga. Ia i le whaatino ai o la tau foi ilo ilonga manisi o vaenga. Ia me se foi la le tu lo ia sili ia man e mai o ia uma ia la to foi o i la to pito la au mal fati no la to ngalwenga ia pe la wal me ta to le mau per to vai ta to te tilo to ama silsila fo ile to tele malo se ta to atunu ile vai ngolo e anga ia po fele to le ali lifanga ia ia loilonga ia mal fati no ai fo ngalwenga ai la to umane Ia ale si vaenga la le to finga te tilo lai ele ai si me sidia ku dunga tu la fono. Io e sa le a fu ila ia le mta pu pena tu lai mai si tu lo le fionga le minister ya la uda le mali to. Wai pe o le mta pu a mata le ne to sanga. Wa fa sanga na ile fionga le minister. Ia tatu tilo la ia i le taimi le to telo ila to o le o lo anga i pe e tu le mta i po le ale a o le e tu wale loia o le ili loia la fionga minister o ia o lo malama fo tu langa pe ona yai ya le alawa mai le pitola o mtanga lunga le leo au mai le pitola au le loia sili au mai le pitola o le fionga minister ia la ilana loia tu watu tu tono le famsinonga tilo le famsinonga la tu o ani vaenga te tauai ona ana batu deila le famsinonga e tilo la tu fai unga famsinonga i le latou pito lau. Ia, o le a koe, ke le fo le mea o le alu i ka kou. Ale wika la tala foi lea. Ioe. O le vaenga le tau mamoli atu mo le tatu watino. Mau pere toa vai. Ioe. Mau pere toa vai. O ina e tau wai po feti tu wai. Tatu te talo mo le tatu watino. O le afionga le minister. Ele fa pe fato ata sini mori anga
ni mata upu te tele ua tātou wawa i le whionga no minista vai ane i ona tu taulangi ma ia maona pa ia whare malo ai o le winga lau tala fo i lea o lo iai a vaenga o lo taulanga iai o le ofisa whamsinonga o le tāua la mo tātou Awan i vawe te o tātou langona mo tātou manatu. Pe a tātou tilo. Ini me te tupu tāua o tātou talo mo tātou atunu. Na lava e lava tō whaamalo tanga loto le awhionga minista. Ia, malana i fo ilo ia. Ia tilo ai mo pokalame ma me o lo anga iai. Ale mana i o leo fola le whamsinonga la tō pito lau? Sa o leite tia ia wae vaenga lea o lo o a pe ona to te lei lava tangata whaitio o le tatala i tua e au noa mani aia inga. Bail without conditions o vaenga ia. O le tūlanga leo e leo wa whapena ona whaata auto mai leo wa tali mai le ofisa sili. I tūlanga o iai lea fo i mata upu. Ia paula le mea ia tātou o le whaata tali. Pe ona tā ua fwe ti telefo tātou whaata. E whai a pea. Tātou te whaata tali, ia wa o le whaato a whaile, le whaato atu la ilana whionga le minsta, i la so wha o Februari. Ia peilana tā ua, e iai lava ua ma vai uma ia pito la awa i lato uma lo o a fiat tona mta upulea ia o le tato tilo po fele tu o le ali lifa nga iai ia ma a tone maua uma i foi la o te linga o le o mafua anga o tua inga po o molianga le o fa pena ona molia ai le minsta ia ai mai se foi la o le taunu unga foi po le outcome ia ole whamsinonga pe ona ole a loa toi nei. Zime mana ia. Ole na whai mai ia le whamsinonga. Ele sola mai ngiri miska. Ia sola mai ngi ole whasingo manga mar kupu anga ole miska o sa. E whai ole miska o longa lea langona o lona whasino manga malona tupu anga. O sa munta. Ia. Atonu ia wa ole tilo lava ia ole faatino lava ole pitola au leo ia. Ia ona ole faatino lava ia bail conditions ai lato uma to tele ona ona molia. Ia ole ua whapena ona fofola ele na fionga ile office silio whamsinonga ia tūlanga iai ia tutuunga i lalo taulumanga o whamsinonga whasutu la fono ia e tolu o peona o umona whailo atu ia ai maise o isi o vaenga e whaavae mai iai ia le mafuanga ia o whai unga le restala ua whapena ona lili whai i lea foi tutuunga po lea tutuunga ia tilo ai foi i wale mai tau atu e iai le vaenga leo e tu foi lava noa i le ua molia e tu uma atu ai tausanga ia ona ilo le stala po fe e anga ia ilo na manatu ia e tawona po fe o tutuunga ia tolu le na whapena ona tu inatu ia le remand in custody, remand in bail ia ma le remand at large or liberty ia o tūlanga na i pe ona whailoa mai le ofisi. Le iso tātou tala, whaafitai le teite whono i le ale tātou inu rakapi. Inga luanga le fo ima le tautua sunga ia Masse Mahoney Swarka. Pe ona avea o le whaia onga le tātou sifuru lima. Ioi, sa o le ia o le ua whapena ona maua i tātou tala fo ia ma reporti fo i lunga o pengt whailangi ma whaasala launga ia e ala fo i lea i se whaasala launga leo pepa o whaamtalanga ia laka pi Samoa i pe ona tu mai ei fo i tātou reporti le nei tai au ia le whaamavaenga ia o leo ua whapena ona whaamavae le li i fo i ia o lana whiong fo ia Masse ia Mahoney Swarka ia le sa whapena ona tau avea penta ia fo i le tātou au laka pia tātou sfulima ia i le tūlanga ia i le whaiaonga ulu. Ia au lea la una whailoa e foila e tata i fono ia la fionga ia tuile epa lupusale aisa i lele malilinga oi ia tūlanga i ailona i le sao a lea tamali i tūlanga o iai i le maua e foi tamu whainga tātou au laka pia tātou sfulima i le tausanga leo o mawai atu ona o tūlanga sa iai fo ia nei pale tonu iai le performance a tonu iai i le vaenga o le aula kapi ia lea na maua ele tamu whainga pe ona iai la ia le whaatou i lalo i nai ele Manu Samoa le awa Italia le tier 1
I tātou lau whanua i le tausanga o se mai atu nei. Ia i vaenga o iai ta alonga pe o nei iai ta alonga whaitau lia. Ia o lea la ufa pena o na whaama vai ia masi. Ia ono a tono tu o vaenga fo ia o pe ona sila fia to tele. Ia pe ona moli ai fo i mase inisi fo so ngatu la fono. Ia malea na whaama lo le tu mawai ona o whaanga solonga o so engam tulanga ia mtanga luenga o leo titi. Mana ia o a tono fo i o se feeling o leo fo i leta mari. Ia a o tapena inisi o whamasinonga. Pe ona iai nei vaenga o lea o loo whai ma se mea fui leo se avenga ma mafa i ante ia. Leo inga lau tala fui lea. O lea o loo whai o ia o se whai a onga i tā penal tātou manu Samoa mo le manuia o le tātou au. Ia ai wa avea nei mea wa tutupu. Wa avea o se avenga ma mafa i ante ia. E leo le leifo ila lana tā penanga. Malana a lona whaua wino lona tofi. Ia lera o mana ia wa se i whaase tuangalu. A se tā pena mo mua le mea o leo lo tā pena iai. A tonu i isi siona taimi. Ia ona toi avea fu i lea mwhaya o ngā tātou manu Samoa. Ai tā ua i ona i tō whinga ia pe ona iai alo tamu whanau tātou watunu. Niso tātou tala pe ona iai tō tōlu ia tātou sui a le fono sui tofia. Leo mo fai ona whaatau to. O ne ia le fai whaatau tonga lea mo i lantu ia to tolu. Sa o lele lava o lo o whaatino o lo o whanga solo le sauninga le taimi nei. Ia e pe ona o na alo atuai la ia le tātou atunu. Ia o sui fo ia le sui malo se tātou atunu. Ia i le whaatau tonga la o i lātou e to tolu. Ia le ufa pena ona whirwhilia ia e whai ma sui tofia. A vea ma sui tofia o le tātou watunu e pe ona iai ia le awhiunga ia tui atua tupua tamasese efi o le sunga i le maali atoa wha mausili moli maali atoa ma le awhiunga i le laulu tia ma pesone mapusua. Ia o tūlanga la iai ia pe ona whaatino i lava o loo atono lo maua mai tātou atunu ia le live ia o loo whaatino atu ia e ala atu tātou ala leo le ia tūlanga o iai ia i tau manga o le tautonga whaatautonga lea mo le tātou atunu ia e pe ona tō whia i foila ia la tō e tō tolu nei ia e avea ma sui tō whia o le tātou atunu titia. Mana ia rono winga lao nei ona whaua wailola ia leo nei tō whinga fo ia ila tau mo li tau sanga. Ia tō tolu nei te mali o le tātou atunu o leo whai ona whiwhilia pe ona whailo i lunga o le tātou tautua. Ia manatu o le ama whai ona ngā duelo i la tau. Ia a ona te mali i fo wailunga le la tautua. Tono e kalisia mafio anga mai tu malo pe ona iai. Ia lo whanga solo la le whatautonga te minei. Ia i lunga o le tātou poklame. Fai ona mai mo i fo il tatu atunu o pe afa pe te fi silsila iai. Te leilo ia to e pana maua ia tatu tala fo ia na inisio vaenga o tatu tala. Mo tatu pepa chips ma o lo fo ia mai Samoa aiso. Te makau kia fo i kulanga wo ia. Ole ke ofo atori o te leo lope ai se ua whapena ona ta ua tuwai i inisio o suyo tātou atu no ia nga ia tui Samoa. Me ole chips talo le whaatinoa le ua whapena ona ngausia mai fo ole chips ole kaamu. Ia o tūlanga whapene a ufua tu iai I tūlanga ia whapisinisi. O le false advertisement le mele o whai I le whaasisila atu I tangata ia ma promote le oloa. Ia o lea whape o le kalo a le mai fo ese. Mana tua whaura veo e saunoa. Ele wana e sau mai sa mbori tau sanga teo tuni. Nga e hawhele maa keki o la sau kilo ia I oloa ia. Tia le tala mo I lava iai lava ia oloa. Matango fie le lei ona whaatino. Ta pena. Ia o le tūlanga la leo o whaate iai foi la hau. Ia wai au latu o te fesilisa o lava. O le ale mele whai ai le chips lea. O le whai po o le talo. Ia po le alava. Po le ulu. Ia ai lava I lātou e tala noa sa o mai lava. Ia o te le whapena I so experience a mea ua tala pelo mai se tangata ia te au a mea le o le ka amule mea ngai whai ai.
ole mea lava e fai mai sa o lava nai tangata ia te au a me se lava i lato ia o iai o lato o loa nei o le ame o le taro lea o le talo lea a ngau si ai la le chips lea ia ma lea o loa ia au tūlanga ia whate ia i foi la ui lea foi tūlanga o le manatu o le whai atu o le talo ia mai fo ua awhia ila o le tūlanga la na pe o nei ai lo u manatu o le false advertisement ma le promotion o loa nei ua whape nao la una awhia ele o loa ai lai lato lea awhianga o tangata iai wai a ufua ti ai a whai atu tangata o le talo le whata o lo le talo o alu ave ai iai le tūlanga fo ina le o le allergies. Le allergies it's a huge thing. Te le lava lona afianga ai mai se lava nei whanau. Ia o le tūlanga ma ale lana o le tala pelo. Ai mai fo la te leo le afianga la le pe nei la nei whanau asia fo i tamali le na fa asoa lona le fia i le avato oloa ma lona manatu o le talo. Ai ui ane ua feu kia i ngai whanau. Ia, onga o le ona whaasoa fo i o le tangata le ona ulo. Wala ki o le ai o kuse afu. Wai e fo i tips wha. Wala ki o le ai o kuse tips wha. Ia feu fo. Iyo e. Ia longa winga wa liu ka waliu wha ni kamu. A winga le tala fo ilia. O feu wai. Langa lea u te wawa ai fo ilungo penga te whailangi pena whaile tala le tatu watinu. E orke ke sainga. Iyo. E a mai wa iaku sole e huli fo ilia. A ke whai ako ke o fo au tangata e onga ngi oloa. Ile mawhai o na latu whaatau wina atu o latu oloa. E le o le lei le tau sami le tatu watinu. Mana tu ala tupe. A tele lau tatu ke sainga. Oh sorry ka ke wa ako o sea mai dunga tangata. E pia kai palaloa fo le se tu lor fa fonga la tunu o lona winga pe fo ringa mai o la fa fa su fa fa vela o ina lo la play la le pata tato ne nga I fa tau ia wai yes e yai le tu o le fault o tangata e ona o lo a ya tato a vai tu ele fetau to fa foi ia mal tu ala o le mai fa fo le whaatau tātou na tātou mai nā le I whafo le mai tātou kekse wai pei o tātou I malanga ti whafo export pe o pole tūlanga I ai tangata ia au mai lato a whaamomoli e leo mai malatou I pei lao kangakai e koe fo I mai ia e ai la se tūlanga I ai wai a ufua ti ai le wai e tangata au le whaatau sa awa wai e mawhai ana o I le tū le whaati noi ia le ngao singa o loa o I nā lai ti utilo I tātou wai e iei si taimi e awa pēa lai o tātou ale fault say for example o au le customer o au tangata le o au le ale whaatau mai mea o te mana o mai nei Samoa e te tau lala no o alo o tilo po tau I lane me le tate mana oi ia o au le tūlanga la na e tupu ai la le te le o whawhitauli. Ia o le mena o le tilo lei a whapeo ta ita le walu whailaka oka. Pe tāle sulua whapea. Pe ke sulua whamolmole o ke kisainga. O sauloa toi tilo a whapea. A whapea tulai e se tūlanga whapea na ia. Ia o le rights because of the money. Le pay. E alu e whapea. Mwhai ana sui mai ala o packet lea. O ngā leo ke wa aia koe le packet lea. O tūlanga wa pēnā e tātou te mawhawha wai au se tua lalo lava e le whātou nua e lau puata mai ngā. Mana ia. Tūlanga wa pēnā. O le mea taun tātou wapa i dola iai. Pia sa wai tātou wapa I mua. A lako e lai sek whai. Mai singa whaske ke sa inga soka kofo. Soka kofo. Lako mai sau tips. Mea singa e kawanga se me whangale kofo ai. Au malonga I kofo o ia lelei o wala le ia mai la ka ia ka pepa nga se koru ia mai longi o pepa se koru o e mase se furu kala fa asiri ai mai le manga ia mo tanga tala ki kilo la manga I furinga a fa peke la ku e le fikawi ia ul fa kaua le se me ke la ku fua e fa va I fa kau ke sainga e va ke sainga ia va ke sainga lo va fa kau ke sainga e alu ke sainga e va se
Basa bisa Ai se me ko kilo kilo ko ala ba ka ki senga. Au kilo ke senga male me ke senga male le. Ele o disi da tatu tala to le vai ngal taiao. Ia le maftu bali tatu atunu. Ai se mo uma lava dungo pengat failangi ta ia tatu tala ia. Sa ole lava a titia ia e maua lava le tatu website o le Radio Samoa. Ia po upenga fo I upenga te failangi. Ia ai mai se fo ni so tatu tala la fa pena ona tu atulunga le tatu Facebook page. Ia e faitau manino, faitau tuto ai ia ma silsila e fo inisio meolo tu lai mai tutono si tato wat no o meo tutupu tono New Zealand au se talia ia e mai se fo il Pasifika ma langi tia Malo faftai manu ia tele ia ngadu ngani fo ia so ais faftai tele lava manu tele ina fai wal ni yaso saifua Tasilima I Fatolu Amo Radio Samoa Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. Pokalame leimo o e talo falava. Mana isi tau tinonga se tasi o awo na talo no mai ia tau. Whamea uiesa tele na whaia fe au matausi le tamalo na tama. Whapea ua po le wa aia si toi ina. Whamea la uo o po mao e nofo I lunga. E tu I le tuo si one tama. E whawhanga matai solo I me fia alu iai. Le neito ina awa. O le tele o ana ngā luenga sa whai. O ia na suia le anu. Ma apa e whao ngā I whi au ma mao ma whi au lata. A le to ina se I tu laula whaafonganga. A whapena tele ina whai ane tala e faa le fifia ai o ia. Ana na yei manatu o nisio tangata lona ainga. E le olo na o langa. Ia o ngā maulunga po one se tūlanga o lona o langa I ngā luenga e mawae. Talwa I o le tele lona taimi e faa alu e tausi ai si ona tamata waso. Ona o le tele o le awanga lea e whai atu ala tu tala. O lo le lei o la tua onga ma o lo iai whai tūlanga. Wa o iai o la tu tamu whai. Ai whai mai la wo. O ana ngaruanga uma e whaia ma le puna wa I malona rofa I le tama o na tama. O le tele o teimi e whai te o tasi. E na o ia lava e o uma e tā whawhau ai nofo lava e whaifi au a si ona tamata waso. O po uma e whaamanuia ia e lona tamata waso. Whamai la o e se fulu ono tausanga. O pese pea le to ina lea e whaamanuia lona o langa. Na maliu le to ina sau o ie New Zealand. Ua whai neilon a inga. Ua o olo na o langa universite ma ua iai tu langa maulunga I ngā ruenga. Ma le tele o whaamanuianga ua o ia te ia olona to ulua malana whanau. O se mole mau e whaamanatu mo iai le tupu o tāwita. Na tūla I lumo saulo. I le aso na whewhewhe ai le au tau o Israelu ia koliata. Na whesili atu saulo oi. O a ua tāwita. O whea sa ai. Sa o ulelo ina ma moe alo tama. Tali saulo e te le ma whaia. Ona e tau male na Filistia. O oe o le tamaititi. Tali tāwita o lau au auna. O lau au auna na whasia le leona. Ma le pea. Na u se mai ngutu o nei manu whi ai ma moe alo tama. Whai mata vita o lea tua, na au mai ale malosi, I teimi na whai to tasi ai la unga luenga. O le ata lea, o le teimi ta ua e whai ai le ngā luenga ma le wha maone. O le teimi e le aise tangata, o vaa ai atu, ma tuli matai au ngā luenga o whaia. O le asau nia oe le tua, mole luma na e manuia, e a mata I le whale a onga. Le amana ia. Ma le palapala. Ma ngā ruenga e a mata e au sange tangata.
na amata la wo le le manongi o le anu asione tama ai o na na fa sala la mai ai o manuia e le mafai ona ta fie puna mai pea yo na au nga tupulanga na le amana ia matia i ta vita de leo mamoe ai na le fale a onga na ilo ai le malosi ma le mana matautia o le tua na ngalue i le olanga o ta vita i le na yaso ia e wha maoni ma ngalue pea ma wha lango i le tua na te wha e aina oe amo ia oe pe a whai o e whai au ngā ruenga ma le wha maoni awa e tele lava na o oe lava e whai a le ngā ruenga o le ai ai le aso lo manu malo ave Yesu mau mapusanga le ne yaso lu te ngā lulu e fatasi ma mana tua e le lei mo oe O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Oh
Tato vai pese ale hallelujah worship team le nei vai ngale tai au fa mai atual po kala men le mo oi se lui tau fa le nganga na mo tato le nei tai au fe ngai fo le tato wa tinu i tutu manga luenga vi le li fa tai le tua le mo le vano te fa fonga ye mo fa longo ai i le nei fo po kala me tau le mo o ya so taitasi tape na yo tato tangata i le aso mo le aso hale yo tato tutu mo tato fa va lo flima pe on vala unai tato le li Leo te fa minita talo le tula se football lua fa tape na maili to fa ya fonga mo se wanu Francis Yone awale fa wino tau tua le sa mo mana po kala me le so ya wo mo te me to wonu atu si tau tua te tia mo le malo tatu wa tunu fa te tia sa mo le tunu pele mo le tatu ma futanga ile nei fo yaso e fa mo le tatu to fe lo ai tatu to ma futa la so ta yao ile lo fa mo le anga le le yo tatu ma tai si de langi alo fa te le atu mo sa mo le tunu pele manuia fa va lo Filipo lo fe ngai mo utou ma tatu umalava ya mbese fo imalo longa na ya tatu tamam tida ma tu mo ta malawa so ngai fa fe ngai ya mo utou umalava lo fa penana ma futa mo le nei va nga o le aso alo fa te la tu tia so ifo mo manuia For I feel it's all a lele.